श्री अरविंद केजरीवाल हांणी पोंडांतल्या परिवर्तन सभेत जिवीत सुधारपा खातीर आपाची कामाचे राजकारण मोहीम सुरू केल्या असे सांगले। ही आम आदमी पार्टी ह्या पोंडा तालुक्यांत एका घरांत वचून एका जिल्ल्यांत वचून एक फॅमिलीक मेळून सगळ्या साय आपलो एक प्रचार करून आयज आमी तुमचे मुखार हिंगा उबे रावल्ले आसा। आमी जाणाव की ही आमची आम आदमी पार्टी जी आमी घडून हाडलेली ती फक्त न्हय मोठ्या मनशांक लागून पूण एक बारीकूच मनशांक लागून आमी ही घडून हाडलेली। आयज ही आम आदमी पार्टी आयज देशभर फांकारलेली आसा। देशभरांत हे पार्टये खातीर आमचे कार्यकर्ता जे आसात ते काम करतात आणि ते जे काम करतात ते फकत एकाच मुद्द्या खातीर काम करतात आणि ते म्हटल्यार ह्या आमच्या भारत देशांत जी कितें सिस्टम चल्ल्या जे कितें ह्या सरकारांचेर चल्लां तांचेर बदल हाडपाक आनी हो तर आमी बदल हिंगासर हाडटले आमच्या पोंडान हाडटले पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार हर जो गोंयकार आमचो हांगासर ह्या माटवान जो बसलेलो आसा तांकां तुमकां सगल्यांक ह्या इलेक्शनाक हात बोट तुमकां लावचें पडटलें। तुमचे बगर आमच्यान कांयच करूंक जायना। आमी जाणाव की ही आम आदमी पार्टी जी आसा ह्या गोंयांत आमचे 2 MLA आसात, 2 आमदार आसात आनी ह्या 2 आमदारांनी ओपोजिशनाक रावन सुद्धा खूब काम करून दाखयलेलें आसा। जावं तो आमचो आमदार बाब वेन्झी विएगास तसोच आमचो वेलिमचो आमदार बाब क्रूज सिल्वा। आमची जी पार्टी आम आदमी पार्टी जी आसा ही आमच्या सामान्य लोकांची पार्टी। आमी आमचे हे माचयेर पळयता आसतले जो आमचे लिडर बसलेले आसा हे खंयच्या मोठ्या पॉलिटिकल बॅकग्राउंडसान आयलेले ना। जशे तुमी ह्या माटवान बसून आसा तशेंच हे आमचे लिडर एका टायमार हे माटवान बसून आमी सभा आयकताले पुणी आयज आमी जाणाव की हे लिडरांची ताकद हे आम आदमी पार्टयेन इतली वाडयल्ली आसा की आयज देशभर हांची चर्चा जाल्ली आसा। 12-13 वर्सांची पार्टी ही आयज इतल्या बेगीन ही एक नॅशनल पार्टी जावन पडलेली आसा। आमी जाणाव जसो आमचो अध्यक्ष आमचो कन्व्हेनर बाब अरविंद केजरीवाल सामान्य लोकांक लागून गरिबांक लागून ताणें खूब आपलो वावर केलो आनी आपली सत्ता करून घेतली आनी तशेंच आमी पळयता की पंजाब हे स्टेटीन आमचो भगवंत मान सरकार हांगा मोठ्या प्रमाणात काम करता। आयज देशाच्या काश्मीर ते कन्याकुमारी आमच्यान म्हणूंक जाता आम आदमी पार्टी जी आसा ती एकदम आपले पोत तिडकेन हांगासर काम करता
आनी आमकां दुबाव ना. हे आमचे कार्यकर्त्याचे, हे आमचे लोकांचे जो वावर आसा, जी तांची मेहनत आसा, ती केन्नाच बेकार वयची ना. आयज आमी पळयलां की आम आदमी पार्टयेन जे आमकां बेनिफीट दिल्ले आसा, ज्यो प्रॉमिसीस आमी केल्ल्यो आसा, ज्यो गॅरंटी आमी दिल्ल्यो आसा, त्यो आमी करून दाखयल्ल्यो आसा. बाकीच्यो पार्टयो ज्यो आसा आमी पळयल्या, फक्त प्रॉमिस करता, फकत तुका आश्वासन दिता, पूण ते निभावंक पावना, ते करूंक पावना. देखून एक खात्री आसा म्हाका की हे पावटी आमी जाणाव आमच्या पोंडा बायपोल इलेक्शनाक एक आमचो उमेदवार बसलेलो आसा, गितेश नाईक. हाका तुमी तुमचो तेंको दिवन, तुमचो सपोर्ट दिवन, जे आमचे दोन आमदार जे काम करता ते काम करपाक तुमी तांकां आपलो सहयोग दिवचो. आनी हांव इतलेंच सांगून, दोन उतरां सांगून म्हजें सोंपयता. देव बरें करूं. मागता आम आदमी पार्टीचे गोंयचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब जर्सन गोम्स हाच्या कडेन ताणें माचयेर येवन आपली बसका घेवची. तशेंच वायस प्रेसिडेंट इंजिनियर रॉक मास्करेन्नेसे हांगा पावलेले आसा, तांच्यांनी येवन बेगीच्या बेगीन आपली बसका घेवची. बाब सुनील सिग्नापूरकर परत एकदा मागता माचयेर येवन आपली बसका घेवची. फुडल्या पावण्यार हांव आपयता बाब सरफराज अंकलगी हाका दोन उतरां सांगपा खातीर. सबंद गोंयकारांक नमस्कार आनी अस्सलाम वालेकुम. सगल्यांक देव बरें सांज दिवं. आयज आमी हांगा आयल्या आम आदमी पार्टीचे जो आमचो कॅन्डिडेट आसा गितेश नायक तेका, आनी आमचो आयज अरविंद जी केजरीवाल आयज गोंयान आयला तुमकां भेट करपाक. म्हाका आतां एकूच सांगूंक जाय, सगळ्यांक विचारूंक जाय, तुमकां खबर आसा आतां येता न्ही थोडी दिसांनी इलेक्शन आसा. डेट तुमकां खबर आसा केन्ना ती इलेक्शन डेट खबर आसा? केन्ना? 9 तारीख. येताना 8 दिसांनी इलेक्शन जातले आनी तुमचे मुखार खुबशे कॅन्डिडेट आसा. काँग्रेस आसा, BJP आसा आनी आमचे आम आदमी पार्टी. BJPचे सांगपाची म्हाका गरज ना. देशभर गोंयाभर सगळे कडेन एकूच चल्ल्या, देशाचो नाश करपाक आहा ती एकूच पार्टी, ते आनी आहा BJP. आनी आमचो कॅन्डिडेट जे आमी घातले हांगा तो तेजो खंय तरी पॉलिटिकल पार्टीचे खंय केन्ना तेंचे हे ना. तो न्यू फ्रेश फेस आमी तुमचे मुखार दवरलेले आसा. आनी येताना जे इलेक्शन आसतले, जे तुमी वोट करतले, मत घालतले, ते तुमी मत आपल्याक लागून, आपल्या भुरग्याक लागून, आपले जे भुरग्याचे शिक्षण आसा ताका लागून, तुमचे घराचे लायट आसा, लायटीचे बिल आसा, उदीक आसा, 1 तास उदीक दिसाक तुमकां दिसता 1 तास दिसाक तुमकां उदीक परवडटा? परवडटा तुमकां सगल्यांक? आनी बिलां पळयल्यार मायच बिलां येता काय ना? सरकारान सांगलेले 16,000 लिटर तुमकां फ्री दितले. कितले वर्सां दिले? अरविंद केजरीवाल जे दिल्लीन केल्ले, दिल्लीन जो जेन्ना फर्स्ट टायम तो इलेक्शन लढलो तेणी सगळ्या मुखार
दिल्लीचे जनते मुखार लोकां मुखार तेणी सांगलें कितें हांव तुमकां वीज लायट तुमकां हांव युनिट कमी करतलो उतरां दिल्ली उदीक तुमकां हांव 20,000 लिटर कमी करतलो दितलो पयशेच ना तो चिकून आयलो आनी तेणी बाकीचे लिडराक कशे भशेन फोटींग मारूंक ना तेणी फोटींग मारूंकूच ना तेणी जे उतरां दिल्ले तेणी ते पुरे केले दिल्लीचे लोकांक 10 वर्सां दिल्लीचे लोकांक 10 वर्सां तांकां लायट आनी उदीक फ्री मेळटाले तुमकां खबर आसा काय ना तुमी आयकलां दिल्लीचे लोकांक उदीक आनी लायट फ्री गावले काय ना गावला आनी तेणी एक आनीक उतर दिल्ले जे तो जिखून येयल्यार ते धाकटे भुरगे आसा तांकां स्कुलाक लागून तो बरो सिस्टम हाडटलो गव्हर्मेंट स्कूल आहा तिनी गव्हर्मेंट स्कूल तेणी प्रायवेटसून बेटर केल्लो बरे टिचरां घातलेले थंय तेणी खंयची टिचर चेंज करूंक ना तेणी सगळे टिचराक तेणी थंय ट्रेनिंग दिवूंक भायर धाडलेलो तेणी ते टिचर थंय येवन तेंच्यांनी स्टुडंटाक बरें शिक्षण दिल्या तुमी आयकलां काय ना दिल्लीचे गव्हर्मेंट स्कूल वॉज बेटर देन प्रायवेट स्कूल तुमी आयकले काय ना तुमी फोनाचेर पयले आसतले काय ना आयकल्या खंयचे गव्हर्मेंट स्कुलान स्विमींग पूल तुमी आयकलेले प्रायवेट स्कुलान सुद्दां ना आमचे गव्हर्मेंट स्कुलान अरविंदजी केजरीवालचे विजनान भुरग्यांक फ्री शिक्षा बेटर फेसिलिटीज आनी स्पोर्ट्साक लागून बेटर हे फ्युचर गावल्ले तुमकां खबर आसा काय ना इतले वर्सांनी दिल्लीन एड्युकेशन सेक्शरान भुरगे पास आउट केल्ले पळय तेंचे रेट हाय जाल्ले भुरगे गव्हर्मेंट स्कुलान हाय रेटीन पास जाल्या तुमकां हांगा तुमचे हांगा स्कूल तुमकां बरें जाय काय नाका स्कूल तुमच्या भुरग्यांक बरें जाय काय नाका नाका काय जाय मोठ्याने मातशें आयकून दी लोकांक जाय वेरी गुड तुमचे भुरग्यांक आयज जे हांगा प्रायवेट स्कूल चालू आसा ते फीज डोनेशन खबर आहा कितले आसा काय ना डोनेशन ते लोक हांगा आपचे बापूय मोबाय आसतले आवय आसतले तांकां खबर आसा भुरग्यांक फीज दिवपाक म्हयन्याक कितले त्रास जाता ते जाता काय ना सगल्यांक जाता न्हू फर्स्ट टू फोर्थ घेतल्यार तुमकां वर्साक 30,000 25,000 घालूंक पडटा प्रत्येक टिचराक मागीर एवरी मंथ एवरी हे तुम टिचराक पयशे दिवपाक पडटा काय ना आमचे सरकारान दिल्लीन सगल्यांक फ्री एड्युकेशन केल्लें आनी तेच प्रॉमीस आमी गोंयाक म्हणटा आमी स्कूल हांगा आसा प्रायवेटायजेशनाक आमी तेजेसून बरें आमी करतले गव्हर्मेंट स्कूल आमी बरें सिस्टम हाडटले हांगा लायटीचे बील खबर आसा न्हू कितले येता तुमकां आमी हांगा फोंडा वाठारांत खूब भोंवताले सगळ्याचे बील डबल ते म्हणटा एक आमचे काल येयले काल म्हणलेलो एक घर धाकटो बल्ब आसा फॅन आसा ताका म्हयन्याक 4,500 बील म्हयन्याक 4,500 बील आमी तेजे घरान गेल्ले पळोवपाक कितें एसी लायल्या कूलर लायल्या कितें तरी आसा काय म्हणून आमी पळोवन अजाप जाले थंय 2-3 ट्यूबलायट फॅन आसा 2 फॅन आसा आनी घरान चड लोक ना ताका 4,500 बील हे बील चे हांगा राजनिती केला पळय सरकारान सिस्टम सारकी ना हांगा हांव सांगता तुमकां तुमी एक फाटी आम आदमीक चान्स दिया आनी तुमी पळया तुमचे लायटीचे बील उदकाचे बील तुमचे भुरग्यांचे शिक्षण कशें ती आमी फ्री करतले हे फाटी एक चान्स आम आदमी पार्टीक दितले काय ना हय थँक्यू आनी हांव म्हणटा एक जयकारा गया आम आदमी पार्टी का
आम आदमी पार्टीचा अरविंद केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, अरविंद केजरीवाल तुम आगे बढ़ो। नमस्कार, थँक्यू। मागता पार्टीचे लीडर बाब अर्जुन, बाब श्याम, बाब असलम हांच्यांनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची। आमच्या मदीं आमच्या पार्टीचे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बाब प्रशांत नायके आयिल्ले आसात, तांणी येवन आपली बसका घेवची। बाब हटन येवन आपली बसका घेवची। आतांच सरफराज सांगतालो, जेन्नाच्यान आम आदमी पार्टीचो जल्म जालो, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ह्या मुवमेंटाच्यान आमी जल्माक आयले, आमची पार्टी जल्माक आयली, तेन्नाच्यान आम आदमीचे म्हणजे सामान्य मनशाचो जो प्रॉब्लेम आसा, सामान्य मनशाच्यो ज्यो गरजो आसा, हाज्या बद्दल उलोवपाक लागले। ना जाल्यार ताज्या पयलीं केन्नाच सरकारान सामान्य मनशाच्या गरजांचेर तितलो व्हडलोसो भार दवरलो ना। आमी म्हणलें की आमी जे टॅक्स दितात, प्रत्येक सामान्य मनीस जी वस्त विकती घेता तातूंतल्यान टॅक्स दिता, ह्या टॅक्सांतल्यान सामान्य मनशाक लायट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी, उदक म्हणजे वॉटर, भुरग्याचें शिक्षण, बऱ्यांतले बरें शिक्षण सरकारी स्कुलांनी, तशेंच बरी मेडिकल सुविधा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी, ह्यो 4 गोश्टीचेर आमी सुरवातीच्यान भर दिलो। आम आदमी पार्टीचें 10 वर्सां गव्हर्मेंट दिल्ली हांगा चल्लें। आमी ताज्या खातीर जितलें काम केलां तितलें म्हाका दिसता खंयचेच पार्टीच्या सरकारान हाज्या पयलीं करूं ना। आनी हाची म्हाका सर्टिफिकेट कोणा कडल्यान घेवपाची आमकां गरज ना। हांगा बशिल्लो लोक आनी आज पंजाबाक जितले लोक खूश आसात, कित्याक खंयच्याच पार्टीक हाज्या पयलीं 70तली 67 सीट्स आनी 117तली 91 सीट्स केन्नाच मेळूं ना, ती आम आदमी पार्टीक मेळ्ळी। तर फुडल्या पावणेर हांव मागतां बाब रॉक माश्करान हाज्या कडेन, हे आमच्या पार्टीचे एक खडेगांज लिडर कुर्तोरीच्यान आयलात, एक इंजिनियर आनी आज हॉटेल इंडस्ट्रीन ते कामाक आसात। हांव मागतां तांच्या कडेन 2 उतरां सांगपा खातीर। देव बरें करूं बाब संदेश। तुमकां सगल्या फोंडेकारांक आनी बाकीच्या जाग्याचेर येयलोल्यांक, सगल्या वाठारांनी सावन पयस पयस येयलोल्या जाग्यांतल्यान हिंगासर येयलोल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें सांज आवडटा। आयज जायतो लोक हे बस स्टँडार उबो आसा बाब अरविंद केजरीवालाची 2 उतरां आयकपाक। येवपाचोच आसा आनी तेच बरोबर बाब गितेश आमचो कॅन्डिडेट हिंगाच पावतले आतां आनी थोड्या टायमान। 9 तारखेर फोंडे बाय इलेक्शनाची निवडणूक जातली आनी ह्या इलेक्शनाक 3 पार्ट्यो आयज तुमच्या मुखार दिश्टी पडटात। एक आम आदमी पार्टी, दुसरी BJP आनी तिसरी काँग्रेस पार्टी। ह्या वाठारांतल्या ह्या लोकांन गेले कितलींच वर्सां काँग्रेस आनी BJPक हाडून पळयले। एक पावटी काँग्रेस येयली जाल्यार दुसरे पावटी BJP येता आनी BJP येयली जाल्यार ना जाल्यार काँग्रेस येता। आम आदमी पार्टी हिंगा केन्ना येवंकूच ना। सो बरेच नेटान आयज आमचो एक तरणाटो फोंडेकार बाब गितेश नायक तुमच्या मुखार आमी आमचो कॅन्डिडेट, आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून दवरला। आनीक हो बऱ्यांतलो बरो कॅन्डिडेट, बहुजन समाजांतलो कॅन्डिडेट, तुमकां एक संदी दिता की आमची पार्टी ताका इलेक्ट करून हाडूंक। आनीक आमी आनी आमच्या पार्टयेन आमचे व्हॉलंटियर्स कार्यकर्ते जे पळय आहा आनी लिडरशिपान प्रॉमीस केलां आमच्या फोंडेकार भाव भयणांक की आमचो कॅन्डिडेट जेन्ना जिखतलो ताका चड टायम कांय मेळपाचो ना, फकत 8 म्हयने सुमार मेळटले। आनी ह्या 8 म्हयन्यां भितर आमी जें पळय काम
हे पार्टियांनी जावं ती काँग्रेस नाजाल्यार BJP जे काम करूंक ना ते करून आमी दाखयतले. सो आमकां एक हे पार्टयेक बाब गितेशाक आनी आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिवपाचो, आनी हो चान्स दिलो जाल्यार आमी सरकारान नासतना जे भाशेन आमचो बाब वेन्झी बियागास MLA बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेच बरोबर आमचो MLA क्रूज सिल्वा वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी, सरकारान नासतना कोण भाशेन काम करतात ते भाशेन आमी काम करून लोकांक खुशाल दवरतले. ही आमची जावन आसा प्रॉमीस. चड टायम ना. आमकां समज आमचो गितेश नायक जिखोन येयलो आनी तो समज हे 8 म्हयन्या भितर समज काम करना, फोंडेकारांक आमच्या पार्टीच्या नांवान एक आमी आश्वासन दिता की आमकां समज आमचो गितेश काम करूंक फाटीं सरलो हे 8 म्हयन्या भितर, आमची एक प्रॉमीस आहा की दुसऱ्या 2027 इलेक्शन जी जातली आख्खे गोंयभर त्या टायमाचेर आमचो कॅन्डिडेट आमी घालपाक खुशी रावतले. सो दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीबडी टू गिव अ चान्स टू अ न्यू लिडरशीप. हे न्यू लिडरशिपाक एक चान्स दिवपाचो. कित्याक सगळे मोठे मोठे जे लिडर असतात हे काँग्रेस आणि BJP पार्टी बरोबर असतात. आम आदमी पार्टी एक सामान्य मनशाक जो तुमचे पयले बसून आसता, जो हिंग जे बसून आहाय त्या मनशा मध्ये एक काढून ही स्टेज दिता. बाब अरविंद केजरीवाल आणि आमची पार्टी आम आदमी पार्टीन ही आमकां एक स्टेज दिल्या. तेच भाशेन आयज आमकां बाब गितेश नायकाक एक स्टेज दिलेली आसा, पार्टीचो कॅन्डिडेट केल्लो आसा. आमी सगळे फूल लिडरशीप गोंयची तशी नॅशनल लिडरशीप बाब गितेशा बरोबर आहात. आमी प्रॉमीस करता की ज्यो प्रॉमिसीस ज्यो गितेशान दिले आनी आमच्या पार्टीन दिले ते आमी फुलफील करतले. आनी म्हाका आश्वासन आसा की 9 तारखेर फोंडेचो लोक सगळे एकठांय जावन आमच्या गितेशाक विजून काडले आनी MLA म्हणून विधानसभेत धाडले. तुमी म्हजी 2 उतरां आयकल्या म्हणून तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. थँक्यू. एक अफवा जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस दोगूय मेळून जेन्ना आम आदमी पार्टी येता तेन्ना भारतीय जनता आणि काँग्रेस पार्टी एक जाता, अशी एकमेकाचे दुश्मन. पूण जेन्ना आम आदमी उबी रावली मुखार ते दोगूय एक जातात. तांचे दोगूय सांगपाक लागलात की आम आदमी पार्टी आतांच आयला. हांव ह्या सभेच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक आनी एंटायर फोंडेकारांक सांगपाक पळयता, तशें फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आसा, पूण सांगपाक पळयता की 12 ऑक्टोबराक आमी हांगा आमचें क्लिनीक घातलें. 12 ऑक्टोबरच्यान आयज म्हणल्यार 3517 लोकांक आमच्या क्लिनिकाक आमी ट्रिटमेंट दिला. 3517. त्या भायर आमी कमीत कमी 200 हेल्थ कॅम्प फोंडेभरान आमी केले. तातूंतल्यान 7554 लोकांक आमी ट्रिटमेंट दिलो. आमी हांगा सहायता केंद्र एक 1.5 म्हयन्या पयलींच उगडलें, पण तातूंत आमकां कमीत कमी 1,500 एप्लिकेशन्स आयलीं. जातूंतल्यान लोकांनी सांगलें की आमचो एक तर आधार कार्ड इनकम्प्लीट आशिल्लें, तो एड्रेस कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लो, आमचें इलेक्शन ID जें आसा तें कॅन्सल जालें, जावं अशे कितलेशे प्रॉब्लेम लोकांचे आशिल्ले. तातूंतल्यान 1,500तल्यान आमची कमीत कमी 700 एप्लिकेशन्स आमी सगळ्यांचें काम प्रोसेस केला. पूण 700 लोकांचे डॉक्युमेंट रेडी जावन आज फोंडेकारांक मेळिल्ले आसात. तर आमी गेली 1 वर्स सातत्यान काम करीत आसात. फोंड्या मदीं जितले प्रॉब्लेम्स गेली 5 ते 10 वर्सां काम करपाचें सोड, ह्या प्रॉब्लेमाचेर भारतीय जनता पार्टी किंवा काँग्रेस किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर सरकारान आशिल्ले MGचे जे पयलींचे कॅन्डिडेट आनी आतां काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट हाणें उलोवंक सुद्दां ना. पूण आमी येतगीर आमी त्या प्रॉब्लेमाचेर उलोवपाक लागले. त्या प्रॉब्लेमाचेर आमी आवाज उखल्लो आनी ते प्रॉब्लेम आमी सॉर्ट आवट करून घेतले. भावांनो आनी भयणींनो, हाज्या मुखार हांव आपयता आमचे पार्टीचे
ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी बाब प्रशांत नाईक हे तशे एक व्यावसायिक, पण ताच्या पयलीं तांच्यांनी एक पत्रकार म्हणून गोंयभर आपलें काम केल्लें आसा. आज ते पार्टीची धुरा जेन्ना सांबाळटात, ऑर्गनायझेशनाची धुरा सांबाळटा आसतना संपूर्ण गोंयभर तांचो कारभार चालू आसा, काम चालू आसा आनी आम आदमी पार्टी घट करपा खातीर तांच्यांनी खूब पावलां उखल्लेलीं आसात. मागता बाब प्रशांत नायक हांच्या कडेन तांणी येवन 2 उतरां सांगची. आमचे पार्टीचे वेल्लीचे आमदार इंजिनियर क्रूज सिल्वा हांगा पावलेले आसात. मागता तांच्यांनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची आनी तुमी सगळ्यांनी एक व्हडलो नारो दिवन तांचें स्वागत करचें. म्हणात आम आदमी पार्टी. आणि ताज्या खातीर तो मोठ्यान येवचो पडटलो. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. तर मागता बाब प्रशांत नाईक हाच्या कडेन ताणें आपलें उलोवप करचें. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. आयची परिवर्तन सभा पळयली जाल्यार म्हाका दिसता गितेश नायक फोंड्यांक परिवर्तन करतलो अशें तरी म्हाका दिसता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस ह्या दोनी पक्षान तेंचेच उमेदवार दवरल्यार, एक मगोचो आनी एक BJPचो, आनी तेवूय आम आदमी पार्टीक भिवन. तुमकां खबर आसतलें गोंयभर ह्या डब्बल इंजीन सरकाराच्या विरोधात गोंयाक आनी केंद्राक सगळ्यांकय त्यांच्या विरोधाक चळवळ चालू आसा. गोंयांत तर चिंबल आंदोलन जालें, मिराबाग आंदोलन चालू जालें, तरी सरकाराक पडोन गेलो ना. म्हाका दिसता सरकार न्हिदला आनी सरकाराचे सत्तेवरील आमदार हेवूय न्हिदलेले आसा अशें दिसता पळयल्यार. जेन्ना आमी फोंडा प्रवेश केलो, 1 वर्सा पयलीं काम सुरू केल्लें, तेन्ना आम आदमी पक्षाक हे परिवर्तनाची आमकां उमेद लोकांनी दिल्ली आनी त्या साठी आमी फुडें गेले. आमी हेल्थ केअर सुरू केलें, भलायकी केंद्रां, हेल्थ कॅम्प्स घातले आनी फोंडेच्या गरजेवंत लोकांक सहाय्य केलें. गटर साफ करपाचे, गटर सरकारान गटर साफ केला ह्याचे परत आमी आंदोलन सुरू केलें. काही प्रश्न उदेरार हाडले आनी फोंडाच्या लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. एक तडफदार असो गितेश नायक उमेदवार आमी आम आदमी पक्षातर्फे दवरलो. तेन्ना ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या आनी काँग्रेसीच्या लिडराक पोटाक दुखोवंक लागले. आज जर एक आम आदमी पक्षाचो झेंडो घराचेर लायलो जाल्यार तुजेर कंप्लेन करतले अशें हे लोकांक भिवणोवपाक लागल्यात. जर तर एक रिक्षाचेर एक बावटो लायलो, रिक्षाचेर एक पोस्टर लायलो जाल्यार तुका पोल्युशन काडली ना पूण तुजेर कंप्लेन करतले अशी धमकी दिवपाक लागल्यात. तेन्ना हे तेंचे एक पोटाक दुखलेले अशें आनी तेका आम आदमी पक्षाची भिरागोळ लागली आसा हे स्पश्ट दिसून येता. आज हे परिवर्तन सभा ह्या लोकांक पळयल्यार म्हाका दिसता गितेश नायक 2 ते 3 हजार मतान जिखतलो अशें दवरता आनी तुमी सगळे लोक ताचे बरोबर आसतले अशें म्हाका समजून घेता. काही मिनटांनी आमचे सेंट्रलाचे लिडर कन्व्हेनर अरविंद केजरीवालजी येतले, गितेश नायक येतलो, आमचो दुसरो आमदार येतलो. आमी फोंड्या खातीर कितें करपाचें आसा आनी आमी फोंड्याकारा खातीर कसली योजना केलेली आसा हे तुमचे मुखार आमी दवरतले आनी दवरपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता आमचो मॅनिफेस्टो कितें आहा तो फोंडाचो आमी ऑलरेडी हायलायट केल्लो आसा. ह्या सरकाराक BJP सरकाराक गरिबाचे म्हणटे कांयच पडलें ना. आज तुमकां खबर आसतलें कुडचडे सारक्या महिला भुरग्याचे वासनाकांड जाले, महाराष्ट्रा खरात म्हणटगे वासनाकांड जाले, पूण आज BJPची एकूय बायल रस्त्यार येयल ना. तुमकां खबर आसतलें गेल्या त्या फावटी इलेक्शनाक 3 सिलिंडर फुकट दिता म्हणून सरकारान सांगलें, आज पर्यंत तुमकां सिलिंडर मेळ्ळ्यात.
इतले फोटिंगपणाचे सरकार हे आज चलयतात आणि मोठे मोठे लोकांक घेऊन आज मिरवतात आणि गरिबांक एक सिलिंडर दिवपाक लायनी रावतात। हेच्या पयलीं नोटबंदी करून रस्त्यार दवरले, लायनी दवरले, आज सिलिंडर लोकांक दिनासतना रस्त्यार दवरले आसात। असले लोकांचे पडन गेले नासले सरकार तुमकां जाये? आता परिवहन हाडपाची गरज आसा। सुरुवात आम्ही फोंडेच्यान करया आणि 2027 आम आदमी पक्षाचे सरकार या सत्तेर हाडून गरिबाचे सरकार, लोकांचे सरकार निवडून हाडया हे सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा। आम आदमी पार्टीचा थँक्यू प्रशांत बाब। तशें पळोवपाक गेल्यार गेलीं 15 वर्सां फोंड्या प्रत्येक दृश्टीन निग्लेक्टेड आसा। आज फोंडेची ड्रेनेजीस, फोंड्याची जी कचऱ्याची समस्या आसा, ड्रेनेजीस पळयत जाल्यार तातूंत सिवरेज व्हांवता। फोंड्यान जाग्या जाग्यांनी कचरो असोच पडलेलो आसा। फोंड्याचे रस्ते इतले नॅरो आसा, लोकांक वाटेन चलतना केन्ना फाटल्यान येवन एखाद्या गाडयेचो किंवा टू व्हिलराचो धक्को लागत हें सांगपाक जायना। फोंड्यान पार्किंगाचो व्हडलो इशू आसा। अशे खुबशे प्रश्न घेवन आज आमी फोंड्याच्या लोकां मुखार उबे आसात। फोंड्याच्या इशू बद्दल सांगपाक फोंड्याचेच एक खडेगांज लिडर जे आमच्या स्टेजीर आज पावलेले आसा, बाय ममता मेबन, हांव मागतां ताणें येवन आपलें उलोवप करचें आनी फोंडेकारांचे जी व्यथा आसा, फोंडेकाराचो जो त्रास आसा तो सगळ्या मुखार दवरचो। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सबको यहीं से सप्रेम नमस्कार करते हुए मैं ममता माबेन आपसे 2 बात कहना चाहूँगी आणि त्याच्याकून पयली हांव माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे डिग्नेटरीज नमस्कार करता हांगाच्यान। माझे मिडिया बंधू, माझे भावांक आणि भयणीक तुमकां सगळ्यांक हांव नमस्कार करता। वेरी गुड इवनिंग। आणि तशेंच माझे बशिल्ले आणि आपले जीवनाचो एक बहुमूल जे म्हणटात, जो सबसे कीमती वक्त जो आपने हमारे मतलब आपके और हमारे आम आदमी पार्टी को जो आज आपने दिया, इस वजह से मैं आप सबका तुमचे सगळ्यांच्यान हांगाच्यान देव बरें करूं म्हणून सांगता। आते हे मुद्दे पर येवया फोंडेचे मुद्देचेर। वाय आम आदमी पार्टी? कित्याक जाय हमका आम आदमी पार्टी? किसके लिए चाहिए हमें आम आदमी पार्टी? किसने खड़ा किया ये परिस्थिति कि तीसरा पार्टी यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, जे राष्ट्र पार्टी असा ते पार्टी आयज फोंड्यान जर उबे रावला छाती फोडून जाल्यार हो परिस्थिती हाडले कोणेन? उत्तर तुमचेकडे असा। इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है, द आंसर इज विद यू। ये आपके पास है, क्योंकि गए 10 साल से पोंडा में ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, अशे खंयची इंफ्रास्ट्रक्चर उदरगती जाली जी आमी मत मारूंक जाय जाल्यार आम आदमीक मारूंक जाय। हे हांव इतले कॉन्फिडेंसान सांगता, कारण आई हैव मैनी रीजन्स फॉर इट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो मैं बोल सकती हूँ। हाँ, हमारी आम आदमी पार्टी श्रेष्ठ है, गिनती लगा रही हूँ। शायद पूरी गिनती के लिए आज मुझे वक्त ना मिले यहाँ से, म्हाका सगळे सांगपाक वेळ ना मेळत एकदा, पण जितले म्हाका याद आसा, जितले म्हाका हो वेळ परचे दितलो माचीचेर, तितले हांव तुमचे फुड्यान मांडटा। फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट, सगळ्याकून पयली
पहिले म्हणले सरकार जाय म्हणून पार्टी चेंज झाली सत्तो मेळ्ळो जाल्यार आयडीचे प्रश्न आयज म्हणसर प्रश्न जावन कित्याक उरला। मैं आप सबसे पूछती हूँ, अगर हम आईडी हॉस्पिटल को जा रहे हैं तो अभी तक आईडी हॉस्पिटल में हमें अभी भी हमने पर्चा क्यों लिख को दे रहे लोग कि जाओ जीएमसी को, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? फिर भी हम बोलते हैं सत्ता चाहिए, सही बात है। मगर पोंडा में सत्ता ना होते हुए भी हमारी आम आदमी पार्टी ने हर बूथ पर, हर वार्ड पर, हर मोहल्ले पर अपने टीम को भेज के, बेहतरीन डॉक्टर्स को भेज के, बेहतरीन मेडिसिन को दे के आम लोगों तक पहुंची है आम आदमी पार्टी। अगर सोचो कल को सत्ते पर अगर हमारे कैंडिडेट हॅलो, आम आदमी पार्टीचे बाणावलीचे आमचे खडेगांज आमदार ज्यांच्या आवाजान गोवा असेंब्ली सदांच हालता, ज्यांच्या आवाजान आमच्या सत्तेन आशिल्ल्या प्रत्येकाचो वारो टायट जाता, असो आमचो खडेगांज आमदार बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस पावलेलो आसा। सगळ्यांकडून मागता मोठ्या ताळ्यांनी तांचे स्वागत करचे बाब वेन्झी वेगस। आमच्या कडेन जी नांवां आसा ती ही असली जांच्यांनी कर्म केला, जांच्यांनी काम केला, हांचे कोणाचोच फॅमिली बॅकग्राउंडान पॉलिटिक्स ना, पण आज जेन्ना पॉलिटिक्सान आयला तेन्ना आपल्या कामान लोकांची मन जिखपाचें हांच्यांनी काम केल्लें आसा। तर भावांनो आनी भयणींनो, ममता मेपन विल कंटिन्यू। मुद्दे परती आयडी का मुद्दे आशिल्लो आयडीचे मुद्दे सत्य असताना जावना आणि आता आमची आम आदमी पार्टी प्रत्येक वॉर्डान, प्रत्येक गल्लीन, प्रत्येक मनशाचे दारान पावला। और अगर समझो हमारा एमएलए यहाँ से निकल के आया तो सोचो हर बूथ पे होगा, प्रत्येक बुथार आसतलो आमचो मोहल्ला क्लिनिक, जे आता सद्याक आसा सावंत ब्रदर्स द्वारका डॉक्टरा कड़े वयता थंयच आसा। हमारा क्लिनिक अभी भी यहाँ पर खुला है, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन हमने दिए हुए। सेकेंडली मैं आती हूँ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बाबडी आमची जी जाणटी जी खेडे गांवांतल्यान जे आपले पिकां हाडटात, भाज्यो हाडटात, फुलां हाडटात, येतात रस्त्यार बसून घेतात, छत्र्यो घेवन, छत्र्यो घेवन बसतात ती खंय गेल्ली तेन्ना खंय आशिल्ली वोट मागपाक तुमच्या दारा कडेन येता तेन्ना हो इन्फ्रास्ट्रक्चर केला दाखोवपाक, पण स्ट्रक्चर आसा इन्फा कांयच ना तेजे भितर। अशें आसतना तुमी चिता। सेकेंड, थर्डली पार्किंग, रस्त्याचेर चला पार्किंगाचे कितले त्रास जाता ते जाता नुस्तें हाडपाक सुद्दां आमकां जीवाचे भय घालून चलचे पडटा। अगर मच्छी भी लेको आनी को जाती तो जान को धोखा रखो, संभल को डिस्को कर को जाना पड़ता है, नीचे मच्छी लाने को, है क्या नहीं? ऐसे एक अधिकार को तुम्हें फिर से चुन को लेको आएंगे? जोर से बोलो। ओके। थर्डली तिसरो गजाल म्हणटा हांव तुमकां सेप्टीक टँकाची खंय पळय थंय ड्रेनेज। हांव पयर आमचो एक ऑब्जर्वराक आनी सराक दाखयताले ल्हानपणान ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा मागीर आमी जे चलोंक वयताले सेंट मेरीजाक, तो बरो झरनो आशिल्लो। माझे पप्पा मम्मीयांनी आमकां सोन घातली, कितल्योश्यो आमी पायल्यो शेणयली थंय झरन्यान खेळटाना। आनी आयज जर तुमी मुद्दाम वचून चोयत जाल्यार इट हॅज बिकेम अ ड्रेनेज। अशें जाला, घाणे मारता थंय आनी क्रॉस सोड, थंय लोक आतां बसपाकूय वचना, असले परिस्थिती करून दवरलेले आहा हे। आनी जर आमी म्हणटा की आमकां जाय, तुम्ही काँग्रेसचे सत्ताही पळयला,
बीजेपीचे सत्ताही पळयला, उदरगती कितले जाला तेही पळयला, पण आई एम वेरी प्राउड कि हावें एक डिसीजन, मैं बहुत गर्व से बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने डिसीजन ली वो मैंने सही ली, सही पार्टी पे मैंने एंट्री किया. मैं इसलिए ये बात बोलती हूँ, या कित्याक सांगता जाणा, वो पार्टीन डबल इंजिन सरकार आशिल्ली आनी आमची आम आदमी पार्टीची दोनूच MLA आशिल्ले, दोनूच MLA तेमकां सप्रेस केलें, तेमकां मॉकिंग जालें, सतयले, तरी आमची 2 MLA बाकीचे 8 MLA भशेन रातोरात उडक्यो मारू ना. दूसरे MLOं की तरह हमारे MLO ने अब तक टिके रहे हैं और अगले 8 महीने में 5 साल उनका कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे 2 MLA हमारे पास हैं. और तीसरा MLA अगर मगर इफ्स एंड बट्स, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स. आमच्या पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट, दिल्लीचे आपले मुख्यमंत्री, देशातल्या प्रत्येक सामान्य नागरिकातलो पॉलिटिक्सातलो एक होप, एक आशा, एक किरण श्री अरविंद केजरीवाल फुडल्या 2 मिनिटांनी हांगा पावपाचे आसात. तर निवडून येऊन गोंय आमचें विकून काडलें तांणी, मायभूंय आमची. ओके, सी रेज जाले, पार्किंग जाले, ID जाले, मुद्देचर येता. ऐसे मुद्दे पर आती हूँ जिसको मेरे को और आप सबको उसकी परेशानी उठानी पड़ती है. और आजकल तो सबसे ज़्यादा, बस 2 मिनट और बात करूंगी, 2 मुद्दे पर बात करूंगी, खत्म कर दूंगी. दोनोंच मुद्दे उलयतले. आई विल ओनली स्पीक ऑन 2 थिंग्स, द बेसिक नीड ऑफ अ बेसिक वुमन ऑफ अ स्टँडर्ड मिडल क्लास लाईफ. हांव ह्या मुद्दे उलयपाक सोदतां. जे करंटाचे बील आनी उदकाचे बील येवपाक लागला, बारीक अमाउंट येता न्ही, एक मिडल क्लास फॅमिलीन डबल बेडरूम फ्लॅटान किंवा सिंगल बेडरूम फ्लॅटान जर आमी रावता, 1 कूलर, 2 फॅन, 3-4 बल्ब, करेक्ट, तरी बिल कितले येता? 1800, 2200 है ना, 1800, 2200 आ रहा है ना. और उसके बाद 15 दिन में क्या आता है? लाल छापा मारा हुआ नोटिस आता है. आता कि नहीं आता है? पेनल्टी के साथ आता है, एरियर्स के साथ आता है. फिर वहां पर जाके उनकी शरणपति सुनो, है ना. मगर हमारी जो सरकार बनी है दिल्ली और पंजाब में, वहां पर AC, कूलर जो चाहिए लगा लो. उनका ट्विटर पर जाके देखना, 0 करंट बिल है. और यहाँ पर हम आम गृहिणियां करंट बिल आया हो रहा है. इसीलिए मैं बोलती हूँ, आने वाले इलेक्शन में अपने पास ये ना अशें चिता की वो देवानी हमका एक गुड अपॉर्चुनिटी. अवर गॉड इज बीन वेरी ग्रेशियस एंड काइंड टू द ह्यूमन. That is because the unfortunate thing which happened is a fortunate at this time for us. It is a time that Ponda people, आमी फोंडेकारांनी वो वेळाचो उपयोग सारके भाशेन जर करून दाखयलें, then we will hit to the prosperous living standard life. हम लोग वो जिंदगी जी पाएंगे जो थोड़ी आरामदायक होगी आपको और हमको. कैसे? क्योंकि ये जो करंट का बिल है, ये जो पानी का बिल है, ये जो सेप्टिक का, सब छोड़िए. गैस सिलेंडर क्यों भूल गई मैं? गैस सिलेंडर को जो धूप में
देने के बाद भी पहले तो बढ़ाते रहते हैं, त्योहार आया तो बढ़ाते रहते हैं, और त्योहार खत्म होने के बाद लाइन में खड़ा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? दवरता काय ना दवरता आमका थकैले आमका सरकारांनी, तरी आम्ही वोट करेंगे। हम शीना थान के बोलेंगे हम वोट करेंगे तो झाड़ू को करेंगे और झाड़ के भेज देंगे सबको, क्योंकि आने वाले ये 8 महीने में हम आम आदमी पार्टी आपको भरोसा फुल स्टेज के ऊपर से दिलवाते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, 2 MLAs यहाँ पर हैं, ऑब्जर्वर्स यहाँ पर हैं। उनके सामने मैं कह रही हूँ, अगर दिस इज ओनली 8 months, 8 महीनेचे टाइम असा टू प्रूव आवर सेल्फ, हमको एक मौका दीजिए, हमका तो एक चान्स तुम्ही सगळ्यांनी दिवपाचो की करून दाखोवपाक। तुम्ही काँग्रेस पळयले, तुम्ही BJP पळयले, तुम्ही MGP पळयले, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पळयले, फोंडेकारांनी सगळे पळयले। फोंडेकार ने सब कुछ देखा है, कुछ और नया देखना है तो देखिए आम आदमी पार्टी के 2 बेनावलिम और वेली कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 ऐसी सरकार जो बनी है दिल्ली और पंजाब में, उनको देखिए। और तीसरा अगर राज बनेगा तो वो हम पोंडे वाले को करके दिखाना है। हमको सिर्फ 8 महीने का टाइम दीजिए और हमको आप बडगोस मतांनी आमका निवडून आणा, हे सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता। थँक्यू। आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल हांचे आम्ही आम आदमी आयले, कोणी भितर करपाक लायले आम आदमी, आम्ही आम आदमी आयले रे, कोणी भितर करपाक लायले आम आदमी। आमचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल हांचे माचयेर स्वागत। तांच्या बरोबर आसात आमच्या पार्टीचे कॅन्डिडेट श्री गितेश नाईक, पार्टीचे बाब सुनील सिग्नापूरकर, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। सगळ्यात पहिली आयच्या या सभेचे जे आमचे मुख्य सोयरे ओके, हाज्या मुखाल्ल्या फावणेर हांव मागता बाब अमित जोग हांकां माचयेर येवपा खातीर, तशेंच श्री आनंद नाईक हाणें माचयेर येवचें आनी आपली बसका घेवची। मागता बाब अमित जोग हाच्या कडेन ताणें माचयेर येवचें। ओके, ते अजून पावलेले नात। गेली 4.5 वर्सां आमचे जे 2 आमदार आसात ची जनता म्हणजे 40 आमदारांतल्यान 38 आमदार हे बाकीच्या पार्टीचे आशिल्ले आनी 2 आमदार आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले। एका सायडीन ह्या 38 आमदारांचे काम
आसात सत्तेन आशिल्ले आनीक ऑपोजिशनान दुसऱ्या पार्टीन आशिल्ले हांचें काम गोंयान पळयलां, सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां. आनी आमचे जे दोन आमदार वेर्ली आनी बाणावली हांचें काम सगळ्या गोंयान पळयल्लें आसा. तर मुखाल्ल्या फावण्यार हांव मागता आमचे वेर्लीचे आमदार बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा हांच्या कडेन तांणी येवचें आनी ह्या सभेक संबोधचें आनी सांगचें वेर्लीन आमी कितें केलां, वेर्लीन ताणें कितें केलां, आम आदमी पार्टीन कितें केलां. गितेश नाईक, आम आदमी वेल्हे कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA, आम आदमी पार्टीचो. होराद म्हणजे व्हडले फुडें घालून म्हणजे म्हणपाक जाता हांव आम आदमी पार्टीचो MLA म्हणून. जी आम आदमी पार्टी जावन आहा ती एक ट्रान्सपरंट जी झगडटा, करप्शनाचेर झगडटा, आमच्या भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिवपाक झगडटा तसली पार्टी. आम आदमी पार्टी जी म्हजी पार्टी आहा ती लोकांक, आमच्या लोकांक बरें हेल्थ कॅर दिवपाक झगडटा आनी एक करप्शन फ्री गव्हर्मेंट दिवपाक झगडटा ती तसली पार्टी. आनी हे पार्टीन आयज आमचे फोंडा कॉन्स्टिट्युन्सी बाय इलेक्शनार गितेश नायकाक वेंचून काडलो. आयज खुशालकाय भोगता इतलो लोक हांगा पळोवन आनी हेजेर गोमोन येता कित्याक फोंडा एक चेंज जाय म्हणून. जायो नाका जाल्यार आयज तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. आयज तुमी जाण आसतलीं आयज BJP हो गव्हर्मेंट आहा आनी आमचे स्पीकर जायते उलयले BJPचेर आनी काँग्रेसाचेरय. म्हाका फकत तुमकां एक विचारपाक जाय, 2027 BJP गव्हर्मेंट तुमकां पत्तो जायो नाका. नाका जाल्यार आतां 9 तारखेर फोंडा बाय इलेक्शन चालू करुया. 2027ची तयारी आम आदमी पार्टीक तुमी वोट मारून. हांव तयार, आम आदमी पार्टीक फोंडा सीट MLA विंचून काडपाक तुमी तयार आहाय. सो जरी तर तुमी आतां आम आदमी पार्टीक जिखून हाडलो जाल्यार तुमी एक सिग्नल दितले 2027 BJP गव्हर्मेंट हिंगा जावचो ना म्हणून. आयज हांव मागतां आमच्या सगळ्या युथां लागीं, फोंडा युथां लागीं तुमचो फुडार तुमच्या हातीन आहा, दुसऱ्या हातीन ना. सो तुमी पार्टी सपोर्ट करा जी पार्टी तुमकां तुमचें सपन जें कितें आहा तें फुलफील करतली ती. आयज हांव मागतां आमच्या फोंडा सगळ्या बायलां लागीं जशीं तुमी तुमचें घर थोड्याशाच पयशांनी तुमी चलयतात हॉनस्टली आनी सामके विस्वासान तुमी चलयत, तेच भाशेन आमी आमचें गोंय एक चलोवपाक जाय हॉनस्टली. जे कितलें आमचे लागीं आहा ते घेवन वेस्ट करनासतना. तेच भाशेन हांव मागता आमचे सगळे फार्मर्स जाय, शेतकारां जाय, जायते आमचे वर्कर्स जाय, तुमी जायते हार्डवर्क करताय हे आमचें गोंय वयर काडपाक. तेच भाशेन फोंडा तुमी गितेश नायका आसलो एक हार्ड वर्कींग उमेदवार एक कॅन्डिडेट तुमी वेंचून हाडात कित्याक तो काम करपाक हार्ड वर्क जशें तुमी करता तशेंच तोय काम करतलो. जो तुमकां ऑर्डर दिता तुमचें राज करता तसलो कॅन्डिडेट तुमी हाडूं नाकात. सो हांव मागता तेच भाशेन आमची जायते बिजनस कम्युनिटी आहा जायते बिजनसय करतात. जो बिजनस करता आमकां बिजनस चलोवपाक जाय जे करप्शन नासतना, जे ब्रायब दिनासतना. सो आमकां गव्हर्मेंट जाय आम आदमी पार्टीचो जसो पंजाबाक चलता तसो दिल्लीक चलता करप्शन बंद करपाचो. सो हांव मागता तुमचे लागीं सगळ्या लागीं आम आदमी पार्टीक निवडून हाडचें. हे दोन पार्टी आहाय जश्यो पयलींच्यो पोन्ने विजन घेवन आसा त्यो आमच्यो काँग्रेस आनी BJP. तुमी जाणा आसतलीं ते फकत तुमचें वोट ग्रांटेड घेताय. ते समजता तेंची वोट आसा फिक्स आहाय म्हणून. ते समजता जेन्ना
तुम्ही वोट मारता तांकां जिखोवन हाडटात इलेक्शन दिसांनी ते तुमकां प्रॉमीस करताले हें करतले तें करता पूण जेन्ना इलेक्शन जातात ते विसरता तुमकां ते कांयच काम करूंक पावनात ह्यो दोनूय पार्टी आहात ती फॅमिली रायज करपाची पूण दुसरे सायडीन आम आदमी पार्टी आहा हे आम आदमी पार्टी नवें विजन कित्याक आम आदमी पार्टी काम करता आनी तुमचे विश्वास जिखोन घेता ग्रांटेड घेयना ही आम आदमी पार्टी जावन आहा ते सोगट्यांचें जे प्रॉमीस करता ती कामां करून दाखयता ही आम आदमी पार्टी जावना फॅमिली राज करना ही आम आदमी पार्टी हा फॅमिली वयर काडटा सो असली पार्टी आमकां जाय सो तुमी आय तयार हांव समजता 9 तारखेर ही आम आदमी पार्टी गितेश नायक हाका वोट मारचो आनी ताका निवडून हाडचो म्हणून देव बरें करूं. आयच्या ह्या पावन दिवसाक बरे दिसाक फोंडेचो एक सुशिक्षीत यूथ फार्मासीन ग्रॅज्युएशन केलां ताणें पयलीं एनसीपीन ते यूथ सेक्रेटरी आशिल्ले आनी आम आदमी पार्टीचें काम पळोवन तशेंच बाब गितेशाली उर्बा वाडोवपा खातीर ते आज आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाक सोदतात हांव मागता आमचे नॅशनल कन्वेनर श्री अरविंद केजरीवाल जी हांकां तांकां पटको घालून तांचे ह्या पार्टीन स्वागत करचें. तुम्ही जाणा आम आदमी पार्टीचें चिन्ह कितें आमी कोंकणीन कितें म्हणटात ताका आमी कोंकणीन ताका सान्न म्हणटात आमची चिन्ह कितें म्हाका दिसता परत न्हिदली सगळीं आमचें चिन्ह कितें आम आदमी पार्टीचें चिन्ह कितें मोठ्यान आमचें चिन्ह कितें झाडू 2 नंबराचेर आसा विसरनाकात येता त्या 9 तारखेक 2 नंबराचेर सिरियल नंबर 2 नंबराचेर बाब गितेश नायक हाज्या मुखार आशिल्लें बटन दामोवन आम आदमी पार्टीक भरघोस मतांनी जिखोवपाक विसरनाकात. तर आमच्या 2 जे हिरे आसात आम आदमी पार्टीचे तातूंतलो एक हिरो हो इंजिनियर क्रूज सिल्वा ताणें तुमकां आपले विचार सांगलेले आसात. ताणें सांगला आज वेल्लीची जनता कशी खूश आसा जेन्ना संपूर्ण गोंयाच्या मुखार चॉयस आशिल्लो तेन्ना वेल्ली आनी बाणावलीच्या लोकांनी एक बरो चॉयस केलो आनी तो आशिल्लो आम आदमी पार्टीचो चॉयस. दुसरो चॉयस जो आशिल्लो जो बाणावलीच्या लोकांनी केलो आज कॅप्टन वेन्झी विएगस हो फक्त बाणावलाचो आमदार उरलो ना आज संपूर्ण गोंयान कॅप्टन वेन्झी विएगसाक वळखतात. आज सगळे गोंयकार म्हणटात की आमदार जर जावचो जाल्यार तो कोणा भशेन जावचो वेन्झी भशेन जावचो. मागता फुडल्या पावणार बाब वेन्झी विएगसा कडेन ताणें येवन ह्या सभेक संबोधीत करचें. सगळे मुगेले पोंडाचे लोकांक देव बरी सांज आवंडेता. सगल्यांक म्हजो नमस्कार आनी सगल्यांक गुड इवनिंग. देव बरी सांज तुमकां. आज आमचे बरार हे तुमगेले पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो सुप्रिमो आमचो नॅशनल कन्वेनर दिल्लीचो एक्स चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल हाका सगल्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून पोंडांत येवकार दिवचे. तेच भाशेन माचेर आमचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी नायक म्हजो कलीग आनी असेंब्लींत वेळ्ळेचे मतदारसंघाचो आमदार इंजिनियर क्रूज तशेंच तुमचो सगल्यांचो आवडीचो
जो आज आम आदमी पार्टी पोंडा लोकांक मुखार हाडटा, बाब गितेश, सगळ्यांनी बाब गितेशाक मोठ्यान ताळयो मारचो. हेजेर कळून येता की तुमचे मत आम आदमी पार्टीचे झाडू सिंबलाक गितेशाक वचपाचें आहा म्हणून. तशेंच आमचे माचयेर आशिल्ले सगळे मुगेले पार्टीचे वांगडी आनी तुमी सगळे मोगाळ पोंडाचे भाव भयणानो, आज जेन्ना आमी हे 8 म्हयन्याचे आमदाराचे इलेक्शनाक वयता, आज पोंडा लोकांक जो सगलो हिंग लोक बोल्लो आसा, मैं आप लोग से एक ही चीज बताना चाह रहा हूं. इस भीड़ में पोंडा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हिंदू लोग हैं और छोटी कम्युनिटी बाकी के लोग हैं. पोंडात चल जाल्यार मोठे मोठे 22,000 सुमार 22,000 हिंदू लोग हैं, जो 78% होता है. मुस्लिम जो समाज है हमारा वो 12% है, जो 3,500 है, और कैथलिक जो है वो 9% है. अभी ये जो 78% जो हिंदू है और पूरे गोवा में ये बोलते हैं कि ये 78% हिंदू पूरे सारे लोग बीजेपी को वोट मारते हैं, ये सही है? ये सही है? नहीं सही है. क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये जो हमारे हिंदू भाई और बहनें जो है, जो हिंदू समाज है, जो लोग है, क्या इनके घर में जो चूल्हा चलता है, एंगे जो गॅसी सिलिंडर आहा तो सेम प्राइस नी, तोही सेम प्राइस, सारखे सेम पैसे, इलेक्ट्रिसिटी सेम पैसे, उदकाक सेम पैसे. तांची परिस्थिती इतली वाईट आसा, जे आमगे दुसरे भाव भयण जे आसा गोंयांत तांकांय सेम. जितले बीजेपीचे कार्यकर्ता आसा तांकां इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेळना, तेवूय तेच देवळां वयता जे सगलो तुमी लोक हिंग देवळां वयता. आज चोवपाक गेल जाल्यार सरस्वती मंदिर आहा, सत्यनारायण देवस्थान आहा, गोविंद माधव टेम्पल आसा, भगवती मंदिर आसा, आणि जेच भाशेन मस्जिद जी आसा, नागा मस्जिद आहा, हवेली मस्जिद आहा, जमिया मस्जिद आहा, नागझरी मस्जिद आसा, सेंट एन्स चर्च आहा, माउंट कार्मल आमगे कोपेल आसा. हे सगळ्यो इगोज्यो देवळां, सगळो एक भाशी लोक वयता आनी सगळ्या लोकांक उदक जाय, इलेक्ट्रिसिटी जाय, गॅसी सिलिंडर जाय, मोटरसायकलेक पेट्रोल जाय, जाय की ना? जेन्ना हे सगळे लोक एक धर्माचो लोक, खंयच्याय पार्टीचो लोक एक कोणे रोजार करता, एक भाशी गॅसी सिलिंडर तांकां जायो, जाल्यार म्हाका सांगात, आज हे सरकाराक तुमी कित्याक परत हाडपा जायो? हे सरकाराचो आमदार आशिल्लो, हे सरकाराचे पार्टनर जे MGP आहा, ते MGPचे पावर मिनिस्टर आशिल्लो. हांव सांगता तुमकां, आज जरी तरी पावर मिनिस्ट्री आमचे कडेन आसली जाल्यार प्रत्येक पोंडा घरांत, प्रत्येक घरांत सोलार दिवन तुमची इलेक्ट्रिसिटी आमी तुमकां फ्री करून दिता आशिल्ले. जाता हे? जाता. आनी हे आमी आज बाणाल्यांत करून दाखयलें आहा. बाणाल्यांत तुमी गेली जाल्यार प्रत्येक सगळे आमगेले देवस्थान जे आहा, जे सगळे आमगे हिंदूगे टेम्पल आहा, जे आमगे क्रिस्तांवांगेले आमगेले चर्च आहा, तेका आमी सोलार घालून दिल्ल्या. आज आमी आमदार मिनिस्टर म्हूण ना, ऑपोजिशन आहा, पूण आज हिंगा MGPचो मिनिस्टर आहा. MGPचे मिनिस्टरा बारार काम करपी जे आज कॅन्डिडेट मुखार सरल्या, हे 4 वर्सां जाली, हे सगळ्या लोकांक तुम्ही सोलार घालून प्रत्येक घरांत बिजली फ्री करपा तुमचे कडेन जाता आशिल्ली. हे तुमकां जावंक दिवंक ना. तुमकां हे जालें ना जाल्यार आज मुखार तुमकां 8 म्हयन्याक लागून कित्याक चान्स दिवचो? हांव आज हे माचयेर सांगो सोदतां, आमगेले गितेश बाबाक झाडू सिंबलाचेर तुमी निवडून सगळ्यांनी हाडचो, आणि तो जिखलो मुटरी 8च म्हयने मेळटा ताका. ओनली 8 months he will get. Once you vote for him, once you make him win, he will get only 8 months. And I am going to swear here, तुम्ही ताका जिखोवन हाडलो मुटोच, once Gitesh wins, once he wins the election, once he is an MLA for 8 months,
तो जरी तरी हांगा प्रत्येक वॉर्डान मोहल्ला क्लिनीक प्रत्येक वॉर्डान आमचे आरोग्य क्लिनीक जरी तरी गायना तुमकां लागून जाल्यार हांव भाणाल्यांत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचो ना. हे मुझे तुमकां सबूत असलो सबूत काँग्रेस या बीजेपी या हुंयचे MGP कोणूय दिवपा रेडी आहा? हे रेडी आहा दिवपाक ना. हांव आज हिंगा उब रावन सिन्सियरली तुमचे कडेन मागता एक चान्स दिया. आम आदमी पार्टीक 8 म्हयने परफॉर्म करपाक एक चान्स दिया. आमी तुमगेले प्रत्येक वॉर्डान येवन हेल्थाचे क्लिनीक घालतले, वखदां तुमगेली फ्री करतली. तुमगे बोर्सांतले पयशे जे आहा वर्साक म्हाका दिसता 10-15 हजार, म्हयन्याक म्हाका दिसता एक 2 हजार, पूण तुमगेले देस्पेस जो आहा हो तुमगेलो मेडिसिनाक वयता. हो देस्पेस हो सरकार तुमगेलो कांयच तुमगेलो बोर्सांत सेव करिना. आमी करून दितले आनी हे आमी चालू केल्ले आहा. आमी बाणाल्यांत केल्ले आहा, वेळ्ळ्यांत केल्ले आहा, पोंडा एक क्लिनीक घायल्ले आहा. असल्यो गोश्टो आमी करून दाखयतले आनी ह्यो गोश्टो म्हाका दिसता सगळ्यांक आवडीच्यो. पूण ह्यो तेन्ना मेळटल्यो जेन्ना आमचो गितेश बाब जिखून येतलो, तुमगेलो आमदार म्हूण जातलो. आज हांव उलोवपाक गेलो जाल्यार भरपूर वस्तू आहा आमी बाणाल्यांत करून दाखयलां. तेंच जरी तरी आमी पोंडांत 8 म्हयन्या भितर करून दाखयले जाल्यार पोंडाचो लोक आम आदमी पार्टीच्या मोगान पडटलो. तुमकां मोग जातलो आम आदमी पार्टीचो आनी हो मोग तुमकां जर तरी जावपा जायो, हे मोगा पासत जर तरी काम करून दाखोवपा जाय जाल्यार गितेशाक वोट मारून झाडू सिंबलाक तुमी जिखोवन हाडपाची गरज आहा. जिखयतले की ना? जिखयतले की ना? अशेंच जावपा जाय. आनी म्हाका दिसता हांगसून हो जो बदल जो आहा हो आज पोंडा लोकां कडेन आहा. पोंडा लोकांक दाखोवपा जाय की तुमी बीजेपीक विटला म्हणून. पोंडा लोकांक दाखोवपा जाय की तुमगेले गॅसीचो सिलिंडर म्हारग जाला म्हणून. पोंडा लोकांक दाखोवपा जाय की 15 लाख आजचे दिन 15 लाख तुमगेल्या अकाउंटां येतले म्हूण सांगलेले, आजचे दिन आतले म्हूण. कांयच आजचे दिन येयल्ले ना. आयलेय एक आजचे दिन कोणागेले आयिल्लो ना. जो कोण बीजेपीक मत मारतात तागेले बुरे दिन आनी कोण मत मारना तागेले बुरे दिन. सत्यानाश करून उडयल्ले आहा गोंयचे आमी. तुमचे कडेन चान्स आहा. यार सगळी इलेक्शन 2027 जातली. तुमकां चान्स आहा. तुमकां चान्स आहा LPG सिलिंडराचो राग काडपाक. तुमकां चान्स आहा पेट्रोल म्हारग जाल्ला तो राग काडपाक. तुमकां चान्स आहा इलेक्ट्रिसिटी बील वाडला ताजो राग काडपाक. आनी हो राग तुमी काडपा जायो. हे म्हारगायेचे तुमी तुमगेलो आवाज काडपा जायो आनी तुमगेलो आवाज म्हणल्यार तुमगेलो शिक्को. आनी तुमगेलो शिक्को तुमगेलो वोट आज आम आदमी पार्टीक तुमी दियात. आम आदमी पार्टी दिवन तुमी आमगे गितेशाक जितून हाडात. आमगेलो आश्वासन तुमकां आम तुमचे पासत काम करपाक येयल्ले आहा. आम आज MLA जाले सर्वीस करपाक आनी हे सर्वीस आमी कोण दाखयल्ले आहा. हांगाय आमकां चान्स दियात आनी तुमचेय पासत आमकां वावर करपाक एक चान्स दियात. हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं. सगळे म्हजे पोंडा मोगाल भाव भयणानो देव बरो करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले आमचे फायरब्रँड MLA श्री वेंजल विगस. भावांनी भयणीनो, तुमचे कडेन आज एक चॉयस आसा. हाज्या पयलीं कितें जातालें, काँग्रेस आनी BJP. काँग्रेसीक आनी BJPक दिसता की तांची वोटां फिक्स आसा. तांकां दिसता तांच्यांनी वोट विकते घेवन दवरला. कित्याक ती वोटां घेतकीर ते वोट्स घेतकीर ते केन्ना काम करनात आनी काम करना जाल्यार सुद्दां तांकां ती मत मेळटले अशें तांकां दिसता. काम करना जाल्यार तुमी तांकां ती मतां दितले? आयकू दी तांकां हांगा ना ते मोठ्यान सांगपा पडटले. काम करना जाल्यार तुमी तांकां ती मतां दितले? दिवपाना न्ही. आनी ताणी गेल्ले 10 वर्सां काम केल्लें ना. म्हणून आमी तुमकां सांगता ह्या खेप तुमचें मत जें आसा तें 2 नंबराचेर जो सिरियल नंबर आसा तातूंत श्री गितेश नायक हाका दिवन झाडूचे बटनाचेर मारून आम आदमी पार्टीक चान्स दियात फुडले 8 म्हयने काम करपाक. तर 2012 एक यूथ फोंडेचो एक तरणाटो ताणें ताज्या कांय मित्रां बरोबर उबे रावन एक डिसिजन घेतलें की जे 2012चे इलेक्शन लडपाचें डिसिजन जेन्ना ताणें तें डिसिजन घेतलें आनी ताणें फॉर्म भरलें
नॉमिनेशन फायल केले ताज्या नंतर जे त्या तरणाट्याचेर संकट आयले तातूंतल्यान आज म्हणल्यार ताका उबरपाक कितलेशे त्रास पडले. एक तरणाटो जाणें स्वप्न पळयलें एक बरें फोंडा घडोवपाचें, ताजे स्वताचें आयुश्य ह्या लोकांनी एक षडयंत्र करून पिड्ड्यार केलें. त्या षडयंत्रांतल्यान तो खूब त्रास करून आज भायर सरिल्लो आसा. पण भावनो आनी भयणीनो, आज ताच्या बरोबर आम आदमी पार्टी आनी तुमी सगळे उबे आसात. तुमच्या ताकदीन, तुमी तुमच्या पाठिंब्यान आज तो समर्थपणे आमच्या मदीं बशिल्लो आसा. हांव फुडल्या पावण्यार आपयता बाब गितेश नायक हांकां. हे जावन आसात आम आदमी पार्टीचे ह्या बाय इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट. ताणें मुखार येवन आपलें मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्यांक पयलीं म्हाजो नमस्कार. आयज आमचे नॅशनल कन्व्हेयर केजरीवाल सर आनी आमचे आयज आमदार कॅप्टन बेन्झी वेगस, इंजिनियर क्रूज आनी आमचे प्रेसिडेंट मिस्टर वाल्मिकी नायक, हे सगळे आयज मानचेर आमचे हांगा येयले. आनी तुमी सगळे फोंडेकार म्हाजे भाव भयणीनो हांगसर येवन आनी आमचे रिपोर्टर बाब हांगसर येवन तुमी म्हाका बरें साथ दिलो आनी तांचो त्या खातीर तुमचो हांव येवकार म्हणटा. आतां जशें आमच्या संदेश बाबान म्हटलें की 2012 इलेक्शन जेन्ना हांव लडपाची ट्राय केली हांवें आनी हांवें म्हाजें नॉमिनेशन भरलें, त्या दिसाच्यान म्हाजेर सगळे षडयंत्रां चालू केलीं. ना तशिल्ले म्हाजेर केसीस घातल्यो, ना थंयचे म्हाजेर केसीस घालून म्हाका त्रास करून म्हाजेर एक व्हडलें मायनींग स्कॅम क्रिएट करून म्हाजेर फॉल्स एलिगेशन घातलें. आनी ते फॉल्स एलिगेशना लागून हांवें जायते त्रास काडले. आयज पर्यंत सुद्दां हांव ते त्रास काडटा. हे तुमकां कळपाक जाय, कित्याक हांव एक सामान्य घरांत भुरगो जल्माक येयल्लो. ह्या सामान्य भुरगो एक जेन्ना वयर सरता, ते वयर सरता ते पळोवपाक थोड्यांक नसाय जाता. हे तुमकां आयज कळपाक जाय. हे म्हाजें उदाहरण तुमी सगळ्यांनी घेवन बसपाक जाय. फाल्यां सकाळीं जेन्ना तुमचे भुरगे, सामान्य घरचे भुरगे जेन्ना वयर कितें करपाक सोदतले, तेन्ना तांकां हो त्रास जावचो न्ही, हे तुमी विचार करपाक जाय. आयज हांगसर फॅमिली राज चल्ला. फॅमिली राजकारणान कोण लिगसी म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा, कोण सिंपती वोट दिया मागता. पूण म्हाका एक तुमकां सांगीन दिसता, आमचे सामान्य मनशाचे भुरग्यांक काय फुडार ना? आसा काय ना? जाल्यार कितें करूंक जाय आमी? हांकां चान्स परतो दिवपाक जाय काय ना? हांकां परतो चान्स दिवंक जायना. कित्याक हे जाले आतां राजा फोंडेचे आनी तुमी जाले आम जनता. तुमच्या गळ्यांत सदांच बेल्ट घालपाक पळयता हे, पूण बेल्ट घालून रावूं नाका. फुडें सरात, साथ दिया म्हाजो आनी ह्या फावटी म्हाका जिखोवन दिया. हांव तुमकां कारणां सांगता आनी फुडें सांगता की फोंडेचो उदरगत करपाक आमकां आनी कितें कितें करचें पडटलें तें. तुमकां आयज खबर आसा, जालीं जायतीं वर्सां फोंडे शहरान करपाक जायतें जातालें. हॉस्पिटल बांदलें, आयडी हॉस्पिटल 100 कोटी मोडले. 100 कोटी मोडले हॉस्पिटल बांदपाक, स्ट्रक्चर बांदपाक. पूण त्या हॉस्पिटलान आयज कांयच ना. एक जेन्ना आमचो सादारण मनीस जेन्ना त्या हॉस्पिटलान वयता, तेका रोकडोच रेफर करून जीएमसीन धांवचो पडटा. धांवपाक रेडी आसा तुमी? तर हेजेर विचार करपाक जाय. आमी हेजेर ऑलरेडी विचार केल्लो आसा. आमी आयज तें हॉस्पिटल, तुमी तर म्हाका निवडून दिलो, बऱ्या मतांनी फक्त निवडून दिनाका, म्हाका बऱ्या मतांनी मार्जिनान निवडून दिवपाक जाय. तेन्ना आमी हेजे हॉस्पिटलाक 6 म्हयन्या भितर आमी हे चॅनलायज करतले. ना ही सरकार जर आमकां सपोर्ट करना जाल्यार आमच्या केजरीवाल सरान, आमच्या पार्टीन आमकां ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दिल्लो आसा की आमी तें हॉस्पिटल आमच्या पार्टीच्या मार्फत करून दाखयतले म्हणून. जशें आयज आमचे कॅप्टन बेन्झी वेगस बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केल्लें आसा. तेणे आपल्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतें काम केलें. तेणे आयज क्लिनीक घातलें,
अराउंड 450 कॅटरेक्ट ऑपरेशन केलें, लोकांक फ्री ट्रिटमेंट दिलो, आयज पर्यंत दिता, लोकांक आयज पर्यंत वखद दिता. तेणे आपले सॅलरीचे पयशे सुद्दां वखदाक घातले लोकां खातीर. ते आमी आमचे अशे आमचे आमदार तेंच्यांनी व्हडलें उतर एक म्हटलें तुमच्या समोर की गितेश तर काम करिना, तुम्ही जर गितेशाक निवडून हाडलो आनी गितेश तर काम करना जाल्यार आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करचो ना. अशें भांगराचें उतर, अशें व्हडलें उतर आयज पर्यंत खंयचेच पार्टीन, ना काँग्रेस, ना MGP, ना BJP, खंयच्याच आमदारान आयज पर्यंत अशें उतर खंयच्याच कॅन्डिडेटाक लागून दिल्लें ना. वो ट्रस्ट एक दाखयलो बेंची वेगळात म्हाज्या खातीर आनी हे सोण्या खातीर. तर ह्या उतराक वेस्ट वचपाक दिनाकात. हांव तुमचे कडेन मागतां, हो ट्रस्ट जो दिला ह्या उतराक वच पडपाक दिनाकात. हे सोडून आयज तुमकां खबर आसा, आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमच्या नळाक 24 तास उदक येतालें. 24 तास. थोडे नळ तर अशें चालूच उरताले. पब्लीक नळ आशिल्ले हांगसर, त्या नळांक सुद्दां 24 तास उदक येतालें. आयच्या काळान 4 वरां सुद्दां दिसाक उदक येना. रावचें पडटा. उदक केन्ना येतलें? रातचें 1 येतलें काय 2 येतलें? केन्ना तरी येतलें. पूण एक दीस उदक दीसभर सुद्दां येना, 2 दीस येना, 3 दीस येना. आमच्या लोकांक शेजाऱ्यागेर वचून उदक मागचें पडटा. असले दीस जाय तुमकां? जाल्यार कितें करपाक जाय? मत दिया आम आदमीक. दितली काय ना? आयुष्याला दितली काय ना? सपोर्ट करात. कारण आनी जायत्यो गोश्टी काडपाच्यो आसा आयज. हांव जायत्यो गोश्टी तुमकां दिसता आसतलें हे जे आयज चल्लां BJPचे आनी काँग्रेसीचे, हे फक्त तुमकां फोटोवपाक चल्लां. तुमकां फोटोवपाक चल्लां. हें नाटक चल्लां की ती तिकेट जी काँग्रेसीक दिल्या आनी जी तिकेट BJPक दिल्या, ते दोनूय तिकेटी मात BJPच्यो. हे लक्षांत दवरा. फाल्यां सकाळीं कितें तर जालें जाल्यार ते दोगूय एकूच मिली भगत गव्हर्मेंट करतले. जिखले जाल्यार BJPच जातलें. तुमकां तर BJP तर जाय जाल्यार BJPक किंवा काँग्रेसीक मत दिनाकात. मत दिवच्या म्हटल्यार ते फक्त आम आदमीक दियात. तुमकां आयज खबर आसा, हो आयज बस स्टँड जाली कितकीं वर्सां जालीं. म्हाज्या भुरगेपणाच्यान हांव स्कूल टायमाच्यान हो बस स्टँड पळयतां. ही अशीं शॉपां आसा, अशींच आसा. कितें उद्धार जाला सो दिसता तुमकां? कांयच ना. सो हाका उद्धार करपाक जाय. आयज आमचें मार्केटीची हालत आनी आयज आमचें फीश मार्केट, तेजेर तर दोळे धागून सुद्दां पळोवपाक जायना. वीट येता एकदां फीश मार्केटान वचपाक. तुमकां दिसता काय ना? वीट दिसता काय ना थंय वचपाक? तर तुमी आयज आमकां एक चान्स दिया. ते फीश मार्केट आमी चॅनलायज करता परतें. आनी तें जे स्ट्रक्चर जो स्क्रॅप कसो बांदून वयर दवरलेलो आसा मार्केट, आयडल दवरला सगलो, खाली आसा तो सगलो. आमचे जे यूथ आसा, जे बेकार आसा आयज, काम ना धंदो ना तेंचे कडेन, बेश्टे भोंवतात. ती जी जागा जी आसा मार्केटांतली यार्डांतली, ती जागा तुमकां आमी फुडें काडून तुमचे कडेन दिवं शकता. जर तुमचे कडेन कितें स्किल्स आसा जावं तुमचे कडेन कितें बिझनेस आयडियाज आसा जाल्यार त्या जाग्याचो तुमी युटिलायज करूं शकता. ही गोश्ट तुमकां आयज पर्यंत कोणेच सांगली ना. केतन बाब म्हणटा की आपणे जायतें काम केलें, 4 वर्सां जालीं आपण कांय काम केलें, तेज्या पयलीं आपणें काम केलें. म्हाका तेका म्हणूंक सोदता हांव की बाबा तुवें केलें कितें? तूं जे म्हणटा न्ही आयज तुवें काम केलें, जाल्यार केलें तरी कितें? तुमची सरकार आशिल्ली मरे, तुमचो आमदार तुमचो आशिल्लो मरे, तूं त्या सरकाराचो एक भाग आशिल्लो मरे, जाल्यार तुवें तें काम आयज पर्यंत तुजे कडेन जालें ना कित्याक? लोकांक फटयता. हय, लोकांक फटयता. आयज आमच्या लोकांक तूं फटयनाका की काम केलें म्हणून. तुमकां जाय आशिल्लें जाल्यार हे सगळें काम तुमी 2 दिसांत करूं शकता आशिल्ले. जशे आमचे आमदार आयज गव्हर्मेंटान ना तरी आसतना आपल्या बंदभुतेचेर आमी काम करतात.
तशें हेंचे कडेन आमचे कडेन ह्या आमदारा कडेन आमच्या फोंडेच्या आमदारा कडेन जावं आमच्या सरकारा कडेन ताकद नाशिल्ली काय कितें हेजेरूय विचार करात. हे हॉस्पिटल म्हणा, ह्या नळाचें उदक म्हणा, जावं हांगसरचे ट्राफीक प्रॉब्लेम जाता हेजेर तेंच्यांनी विचार केल्लो जाल्यार कांयच न करून रोखडेंच काम जाता आशिल्लें. जेन्ना आम आदमीन आवाज काडलो की आमी हॉस्पिटल परते ते फूल स्विंग चालू करतले तेन्ना सीएमान म्हटलें की हें हॉस्पिटल आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो. हांव सीएमाक विचारूंक सोदतां, सीएम सर आयज पर्यंत तुमकां हें आयकोन येवनाशिल्लें काय कितें? आयज पर्यंत तुमी फोंड्या पावूं नाशिल्ले काय कितें जे आयज उलयता हेजेर तुम्ही जाय ते पयलीं तुमी आवाज काडूंक जाय आशिल्लो. आम आदमीच्या उतरांक रावंक जायनाशिल्लें कित्याक ही आम आदमीक लागून हॉस्पिटल व्हडल्या मनशांक लागून न्ही. व्हडले मनीस कितें जालें जाल्यार रोखडेच प्रायवेट हॉस्पिटलांनी धांवता, पूण ह्या आयडी हॉस्पिटलान कोण वयता? आमचे सारके मनीस, आमचे जनते सारके मनीस, सामान्य मनीस. त्या हॉस्पिटलान आयज पर्यंत कांयच ना. दूख जाता की आमचे फोंडेकार जावं आमचे सरावंडींग आशिल्ले उसगांवचे जावं धारबांदोडेचे जावं अशेंच पिरवळचे मडकयचे सुद्दां लोक ह्या हॉस्पिटलान येता आनी तांकां चिट्टी बरोवन दिता JMCन चला बाबा न्हू. अशेंच जाल्लें जाय काय की तुमकां? अशेंच जाल्लें जाय जाल्यार परते तांकां मत दियात आनी जावपाक नाका जाल्यार आमकां मत दियात. ते आजून चिंतता, ते सुशेगाद बसलेले आसा. दोनूय पार्टी म्हणटा की फोंडेची जनता म्हाजे 6,000 वोट आसा, आपले 6,000 वोट आसा. BJP क्लेम करता 6,000, काँग्रेस क्लेम करता 6,000. अरे बाबानो, कॅल्क्युलेशन करता ते 6,000चे ते लोकांक करता कितें रे तुमी? हेजेर पण हे लोकांक सांगा रे 6,000 मतां आपली 6,000 मतां म्हणटा ते 6,000 लोकांक करता तरी कितें तुमी? इतकी वर्सां जालीं, आतां 14 वर्सां जालीं ती आयडी हॉस्पिटल बांदून कांयच ना. तर हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता आयज, म्हाका एक 6 म्हयन्याचो चान्स दिया. कारण हे इलेक्शन जें आसा हे इलेक्शन फक्त 8 म्हयन्याचें आसा. ह्या 8 म्हयन्याच्या इलेक्शनान आमी 6 म्हयन्या भितर जें आयज हॉस्पिटल आसा तें आयज लोकांचें गरजेचें हॉस्पिटल आसा. कारण हेल्थ इज इम्पॉर्टंट आनी हेल्था समोर आनी कांयच व्हडलें ना. तें हॉस्पिटल आमी तुमकां 6 म्हयन्या भितर प्रॉमीस करता की तें चॅनलायज करून फूल स्विंग चालू करतले. तशेंच आमचे उदकाची समस्या, कारण उदक जें आसा तें आयज फोंडेकारांचें उदक फोंडेच्यान सगळ्याक वयता, पण तें खंय तरी आयज डायवर्ट जाता. तें खंय डायवर्ट जाता तेजेर आमी सोल्युशन काडून हेंय तुमकां 6 म्हयन्या भितर आमी उदक सारकें पावयतले. तशेंच आमचें मार्केट बरे भशेन निवळ करून साफ करून निट्टळ सारकें करून प्लस तेका आमी ते भुरग्यांक लागून आमच्या थंय तुमकां चान्स दितले. तशेंच आनी भरपूर गोश्टी जाय ते उलोवपाचे आसा. कारण पयर एक गोश्ट सांगता तुमकां, तुमी पंडीत वाड्यार पयर आमी कॅम्पेनींग करताले. कॅम्पेनींग करता आसतना आमकां जायत्या घरान आमी गेले. तेंच्यांनी जायत्या घरान गेले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें, गितेश बाब हें चोय उदक बाटलेन घालून दवरलेलें, हें चोय उदक, ह्या उदकान किडे येयल्या, तर हें उदक आमी पिवपाचें काय म्हणून. हांवें म्हटलें तांकां, बाबा तुमी कितें केलां आयज पर्यंत? तुमी कोणाक कंप्लेंट रेज केल्या हेजी कितें काय म्हणून? तर त्या लोकांनी म्हाका सांगलें की आमी म्युन्सिपाल्टीन ऑलरेडी कंप्लेंट रेज केल्या म्हणून, PWDन ऑलरेडी रेज केल्या म्हणून. पूण PWDचे लोक जेन्ना इन्स्पेक्शनाक थंय येयले, विजिटाक जे येयले, तर PWDचे लोक पंडीत वाड्याच्या लोकांक विचारता की तुमची ही गटारां तुमी साफ कित्याक करिना? ह्या गटारां साफ करना म्हणून हे किडे उदकान पावले म्हणटा. तर म्हाका म्हणजे आनी म्युन्सिपाल्टीचे लोक ते पावले, ते म्हणटा की PWDचे उदकांच्यान पायप लिकेज आसा म्हणून उदक वयता म्हणून. सो हे कन्फ्युजनां, ही नाटकां आयज सरकारान चल्लेलीं आसा. हेका बळी पडनाकात, हेका बळी पडनाकात. तर हे तर तुमी आयज बळी पडले जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुमकां हे सगळे काबार जातले. तुमचें आयुश्य सुद्दां तुमचें काबार करून उडयतले. कित्याक हें जें उदक तर आमी आयच्या तारखेन पियत जाल्यार आमी 100% बरें ना जातले. आमचे कडेन हांगा हॉस्पिटलूय लागीं ना, JMCन धांवचें पडटलें. हाजेर विचार करात.
आनी हांव तुमचे कडेन एक लास्ट प्रार्थना करता की म्हाका ह्या फावटी जिखून हाडा, कारण आमी जी प्रॉमीस तुमकां केल्या ती सगळी गोश्टी हॉस्पिटल म्हूण, उदक म्हूण, लायट म्हूण, रस्ते म्हूण सगळें हे 6 म्हयन्या भितर तुमकां आमी डिलिव्हरी करतात. ना तर आमी केलें जाल्यार हांव सांगता की फुडल्या इलेक्शनाक तुमी म्हाका एक मत मारनाका. तुमच्या दारान तर हांव येयलो आनी तुमकां तो दिश्टी पडलो जाल्यार पयसल्यान सांगा. दारान म्हणटा तो येयनाका म्हणून, दारान घेवं नाका म्हाका, पूण एक संदी दिया, एक संदी दिया, कारण एक संदी हो बदल हाडटलो आमकां लागून, सगळ्या लोकां लागून फोंड्याच्या. एक संदी दिया आनी हांव म्हाजी उतरां सोंपयता. नमस्कार सगळ्यांक. हे आशिल्ले बाब गितेश नाईक, आम आदमी पार्टीचे ह्या इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट. भावांनो आनी भयणींनो, 2022 पयलीं एक व्हडलें षडयंत्र रचलें गेलें. कितें षडयंत्र? रुलींग पार्टींतल्यान एक एमएलए भायर सरलो. कलंगूटचो एमएलए बाब मायकल, खूब फेमस तो गोंयान. हांसत आसता, सदां हांसत आसता, हांसून लोकांची कितें करपाचें तो करता. तर असो हांसत हांसत एक दीस तो नॉर्मली रुलींग पार्टीच्यान कोण भायर सरना, पण आमचो मायकल बाब कलंगूट एमएलए रुलींग पार्टींतल्यान भायर सरलो आनी काँग्रेसीन आयलो. काँग्रेस जॉईन जालो. बायल एक तिकेट मेळ्ळी, ताकाय मेळ्ळी. दोगूय आमदार जालीं 2022. आनी कितें जालें? 2022च्या इलेक्शना नंतर रोखडेच त्या 2 जाणां बरोबर आनी 8-10 काँग्रेसीचे एमएलए बीजेपीन गेले. म्हणजे तुमी एक्चुअली मत मारिल्ले कोणाक मारिल्ले? काँग्रेसीक. बीजेपी नाका म्हणून काँग्रेसीक मारिल्ले, पण ते मत कोणाक गेले? बीजेपीकच गेले. ह्या इलेक्शनाकय अशेंच एक षडयंत्र जाला. काँग्रेसींतल्यान कोण भायर सरूं ना, तर बीजेपी बरोबर रुलिंगान आशिल्लो एमजीचो एक मनीस भायर सरला आनी तो आज काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट. मुखार कितें जातली स्टोरी हांव सांगो काय तुमकां खबर आसा? तुमकां खबर आसा न्ही? हांवें सांगपाची गरज आसा? ना. तर हाज्या मुखार आम आदमी पार्टीचे गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष श्री वाल्मिकी नाईक तुमच्या मुखार येतले. वाल्मिकी नाईक हे एक सिव्हिल इंजिनियर. मास्टर्स केला तांच्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सास हांगच्यान. जेन्नाच्यान आम आदमी पार्टीची अध्यक्षपद वाल्मिकी बाबाक मेळ्ळें तेन्नाच्यान प्रत्येक गोंयकार हो म्हणटा की आज आम आदमी पार्टीक एक बरो, ताज्या पयलीं बरें आशिल्लें, पण आज एक सारको पावरफूल अध्यक्ष मेळ्ळो जो पयलींच्यान इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंटांतल्यान आम आदमी पार्टी बरोबर जोडिल्लो आशिल्लो आनी आज तो पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आमच्या मुखार बशिल्लो आसा. अध्यक्ष तो आम आदमी पार्टीचो जालो, पण बाकीच्या पार्टीच्या लोकांनी सुद्दां ताका एप्रिशिएट केले. हाज्या अगेन्स्ट काँग्रेसीचो अध्यक्ष आसा, हाज्या अगेन्स्ट काँग्रेसीचो अध्यक्ष आसा, जाका ताज्याच पार्टीचे लोक, ताज्याच पार्टीचे आमदार कितें म्हणटा हें हांवें तुमकां सांगपाक नाका. तर तुमच्या मुखार हांव आपयता श्री वाल्मिकी नाईक हांकां. थँक्यू संदेश. मानचेर बशिल्ले आमचे दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आनी आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल जी, आपका पोंडा की पवित्र भूमि पर स्वागत है. तशेंच आमचे दोनूय आमदार, बाणावलेचे आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस, तशेंच वेल्लीचे आमदार इंजिनियर क्रूज सिल्वा, तशेंच फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब गितेश नाईक
आमचे फोंडेचे लिडर ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे, तसेच बाकीचे इतर आमचे पार्टीचे नेता, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आनी म्हज्या समोर मोठ्या संख्येन बशिल्ले फोंडेकारांक तुमकां म्हजो नमस्कार. आनी तुमकां म्हजो फक्त नमस्कारूच न्ही, हांव तुमकां देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता. आतां तुमी जाणा की फाटले 1-1.5 वर्स जाले गोंयभर आम आदमी पक्ष मोठ्या स्तरार काम करता, स्पेशली स्वास्थ्य सेवेच्या क्षेत्रांत. तशेंच आमी फोंड्या सुद्दां फाटल्या वर्सा एक मेडिकल क्लिनीक उगडलें. वाड्या वाड्यार आमी मेडिकल कॅम्प्स घाले. त्या भायर सहायता केंद्र उगडले लोकांचे जे सरकारी डॉक्युमेंटाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले ते सोडोवपाक. त्या भायर फोंडेचे वेगळे वेगळे विशय काडले. ह्या सगळ्या कार्यान फोंडेकाराचो आमच्या टिमींग, आमच्या फोंडेच्या टिमींग इतलो बरो सहकार्य मेळ्ळो आनी प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हाका याद जाता जेन्ना आमी वाड्या वाड्याचेर कॅम्प घालपाक सोदताले, फोंडेकार आमकां स्वागत करताले आनी आपल्याच प्रॉपर्टीन कॅम्प घाल म्हणून आमकां आमंत्रीत करताले. सो हो जो तुमी आमकां प्रतिसाद दिलो आनी आशिर्वाद दिलो ताच्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा आम आदमी पार्टी तर्फे. 9 तारखेक फोंडेचे पोटनिवडणूक आसा, बाय इलेक्शन आसा. ताज्या खातीर आमी फोंड्याभर डोर टू डोर कॅम्पेन चालू केल्ली आसा, कॉर्नर मिटिंग्स चालू केल्ल्यो आसा, वेगळ्यो वेगळ्यो मिटिंग्स चालू केल्ल्यो आसा. आनी हाकाय आमकां बरो प्रतिसाद आनी लोकांचो आशिर्वाद मेळपाक लागला. अशा एका मिटिंगेन म्हाका एकटो ज्येश्ठ नागरीक मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें, वाल्मिकी तुमी फोंड्या बायपोलान जो कॅन्डिडेट घाला पळय न्ही तें खूब बरें केलें म्हणून. ताणें म्हळें हांवें तुमच्या पार्टीचे दिल्ली सरकार आनी पंजाब सरकाराचें काम पळयलें म्हणूंक लागलो. तें तर आतां वर्ल्ड फेमस जालां. त्या भायर गोंयान तुमचे जे 2 आमदार आसा पळय न्ही, तांचें काम पळोवन हांव जाल्यार सामको शॉक जाल्लो आसा म्हणटा. म्हणजे जी थोडी कामां ह्या आमदारांनी तुमच्या केल्या ती भारतीय जनता पार्टीचे सरकारान सुद्दां करूंक शकले ना. असली कामां ह्या आपल्या बाणावली आनी वेल्लीच्या लोकांक असली सेवा दिता म्हणून. आनी ऑपोजिशनाचे आमदार इतलें काम करूंक शकता हें हांवें केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें म्हणूंक लागलो. त्या भायर ताणें आमचे फोंड्यान जे क्लिनिक्स, हेल्थ कॅम्प, सहायता केंद्र हाजी प्रशंसा केली. आनी ताणें सांगलें की तुमचे जे फोंडेचे लिडर बाब सुरेल तिळवे तशेंच बाब संदेश तांणी ज्या तरेन फोंडेचे विशय वयर काडले आनी म्युनिसिपालिटीक, पंचायतीक, सरकाराक धारीर धरून कितलेशेच इशू रिझॉल्व सुद्दां केले, ते आपल्याक खूब बरें लागलें म्हणूंक लागलो. ताणें म्हळें पळय वाल्मिकी, 9 तारखेक इलेक्शन आसा पूण ताचो रिजल्ट येता म्हणसर मे म्हयनो जातलो. फुडले 2027चे इलेक्शनाचे कोड ऑफ कंडक्ट जानेवारीन लागतले. चडांत चड आतां जो इलेक्शनाक निवडून येतलो ताका 6 ते 8 म्हयने आसा हातान काम करपाक. तो म्हणूंक लागलो जर BJP जिखली जाल्यार फोंडेकारांक कांयच फरक पडचो ना. ज्या पार्टेन 14 वर्सां फोंड्यान कांय करूंक ना ते फुडले 6 म्हयन्यान कितें करतले. ताणें म्हळें जर काँग्रेस जिखली जाल्यार फुडले 6 म्हयने कांयच काम जावचें ना. ते म्हणटले आमी ऑपोजिशनान आसा, तुमी आमकां 2027 सत्तेन हाड तेन्ना आमी तुमचें काम करतले. ह्या ज्येश्ठ नागरिकान म्हाका सांगलें, म्हाका फक्त विश्वास आसा आम आदमी पार्टीचेर की तुमी जर निवडून आयले जाल्यार फोंडेकारांक फरक पडटलो. म्हाका खात्री आसा म्हणूंक लागलो की तुमी फुडले 6 म्हयने मन लावन काम करतले. तुमकां कितें दिसता फुडले 6 म्हयने आम आदमी पार्टी निवडून येतकच 6 म्हयने मन लावन काम करतले काय ना? आनी ह्या फावटी BJP आनी काँग्रेस जी आसा तांकां पार्टेकूय कांय फरक पडचो ना. BJPचे आज 32 आमदार आसा. तांचो जर हो बायपोल जिखलो जाल्यार 32चे 33 जातले. व्हडलो कांय फरक पडचो ना तांकां. काँग्रेसीचे 3 आमदार आसा.
तांणी जर हो बायपोल जिखलो जाल्यार 3चे 4 आमदार जातले. पूण म्हाका कोण म्हणटा की जर काँग्रेस हो बायपोल जिखलो जाल्यार BJPचे परत 32 ते 33 आमदार जातले. हे तुमकां खरें दिसता? म्हाका सांगता की BJPन आज फोंड्यान 2 कॅन्डिडेट घाल्या, एक BJPच्या सिंबलाचेर आनी एक काँग्रेसीच्या सिंबलाचेर. हे आमी खरें चिंतूंक जाय, कित्याक जशें बाब संदेशान सांगलें ही खूब विचित्रपणां चल्ल्या. केन्नाच पळोवंक ना की एक आमदार किंवा उमेदवार रुलींग पार्टीच्यान उडकी मारून ऑपोजिशनान वता. हे हांव तुमकां सावध करूंक सोदता. जशें मायकल लोबोन केलें, जेन्ना कोणूय आमदार किंवा उमेदवार रुलींग पार्टीच्यान ऑपोजिशनान वता तो 1 वे टिकेट न्ही, तो रिटर्न टिकेट काडून उडकी मारता. सो तुमी सगळ्यांनी सावध रावचें. सो जशें BJPन कळंगूटकारान फटयलें 2022 एक BJPच्या सिंबलाचेर कॅन्डिडेट घालो आनी एक काँग्रेसीच्या सिंबलाचेर कॅन्डिडेट घालो, तशेंच आज फोंडेकारांक फटोवपाचें एक षडयंत्र चल्लां. सो हांव मागता सगळ्यांक, आज तुमी कामाच्या राजकारणाक सपोर्ट करात. आमचे बाणावली आनी वेल्लीच्या आमदारांनी ऑपोजिशनान रावन सगळ्या क्षेत्रांनी काम केल्लें आसा. जावं तें शिक्षण, जावं स्वास्थ्य, जावं लायट, उदक, नोकऱ्यो, पर्यावरण, सगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा. हांव तुमकां आश्वासन दिता की तुमी जर आम आदमी पार्टीचो बाब गितेश नायकाक निवडून हाडलो, फुडली 6 म्हयने तुमचे वेस्ट वचचे ना जशें काँग्रेस आनी BJP करतले. फुडले 6 म्हयने कमीच कमी तुमचे 6 मोठे मुद्दे आमी सोडून दाखयतले. जावं ते ID हॉस्पिटल आसूं, जावं ते ट्रॅफिक आसूं, जावं ते सिवेज आसूं, जावं ती वॉटर सप्लाय आसूं, जावं ते मार्केट आसूं. सर हे सगळे मोठे इश्यू आसा जे फोंडेकारांचे, ते आमी तुमकां सोडून दाखयतले. आनी जर जालें ना जाल्यार तशें जशें गितेश बाबान सांगलें, फुडल्या फावटी फुडल्या इलेक्शनाक आमकां मत दिवं नाका, पूण ह्या फावटी 9 तारखेक झाडूचो बटन दामून आमकां सपोर्ट करात. फुडले 6 म्हयने तुमच्या दोळा समोर बदल घडटना तुमकां दिसतलो. आनी तुमी जेन्ना बाब गितेश नायकाक निवडून हाडटले तेन्ना फक्त एकट्याच मनशाक न्ही, आज तुमच्या समोर आमची पूर्ण फोंडेची टीम तशेंच गोंयची टीम तुमच्या समोर आमी त्याच खातीर हाडल्या सांगपाक की जर तुमी आम आदमी पार्टीच्या गितेश नायकाक निवडून हाडल्या तर ही पूर्ण टीम फुडले 6 म्हयने फोंड्या तुमची सेवा करपा खातीर हजर रावतले. मंजूर? मंजूर? इतलेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. हे आशिल्ले आमच्या पार्टीचे सुपरकूल अध्यक्ष बाब वाल्मिकी नायक. हाज्या मुखार जे मानेस्त तुमच्या मुखार उलोवपा आसात तांच्या पयलीं हांव तुमकां मातसो जागो करता. एक स्लोगन दिवया आमी. बोलो भारत माता की वंदे, भारत माता की, आम आदमी पार्टी. म्हाका खूब खुशी जाता आमच्या पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट श्री अरविंद केजरीवाल हाका तुमच्या मुखार आपोवपाक आनी सांगपाक की आयज फोंडेकारांक तुमी सांगचें की आम आदमी म्हणजे जो सामान्य मनीस आसा ताजें स्वप्न, ताजें आयुश्य सोंपें करपा खातीर आम आदमी कितें करतले ते. श्री अरविंद केजरीवाल. एक बार जोर से दोनों हाथ मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे. आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं. मैं देख रहा हूँ इधर भी सब लोग बैठे हुए हैं, पीछे इतने लोग खड़े हुए हैं, साइड में दोनों इतने लोग खड़े हुए हैं. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम.
पिछले कुछ महीनों में कई बार गोवा आना हुआ। आज आपके बीच में पोंडा आके बहुत अच्छा लग रहा है। पोंडा को एक पवित्र धरती है, पोंडा की टेम्पल टाउन कहते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। मैं भी कई मंदिरों में गया, मंगेशी टेम्पल, शांता दुर्गा टेम्पल, बहुत सारे मंदिरों में गया। सामने जेरेश्वर टेम्पल है, उनको मैं नमन करता हूं। बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके। हमारे देश में सब लोग चुनाव का इंतजार करते हैं, कब चुनाव आएगा, कब हमारे काम होंगे। जितनी भी ये दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, ये 5 साल काम नहीं करती। जब चुनाव आता है तब अचानक काम शुरू हो जाते हैं। सड़कें ठीक होनी चालू हो जाती है, सफाई होनी चालू हो जाती है, नालियां साफ होनी चालू हो जाती होता है कि नहीं होता? सब लोग इंतजार करते हैं कब चुनाव आएगा, कब हमारे काम होंगे। 9 अप्रैल को पोंडा का चुनाव है। श्री रवि नायक जी यहाँ पे नेता होते थे, उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 9 अप्रैल को पोंडा का चुनाव है। पोंडा के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव की घोषणा होगी, कब हमारे काम शुरू होंगे। इस बार तो बीजेपी की सरकार ने चुनाव में भी काम नहीं कराए। मैं अभी पोंडा में घूम रहा हूं, 3 दिन से आया हुआ हूं। इतना गंद है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। लोगों के बीच में गए, लोग बोले कीड़े वाला पानी आ रहा है, कैसे इस पानी को पिए। 5 साल तो काम नहीं करते, लेकिन चुनाव में भी काम नहीं करते ये लोग। ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं आप लोग? 14 साल से गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार है। 14 साल में इन्होंने क्या दिया आपको? ना दवाइयां दी, ना इलाज दिया, ना साफ पानी दिया, ना नौकरी दी, ना बिजली दी। केवल और केवल लूटने का काम किया, लूटने के सिवा और कोई काम नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा? ये देखिए, ये सामने क्लिनिक है। क्या नाम है क्लिनिक का? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये सामने है। आप लोगों में से कोई गया है यहाँ पे? इलाज कराने के लिए गया है यहाँ पे कोई? 1 साल से बंद पड़ा है ये। क्यों बंद पड़ा है? हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम कहां जाएं इलाज कराने के लिए? मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, बीजेपी की 14 साल से सरकार है, पोंडा को क्या दिया इन लोगों ने? आईडी हॉस्पिटल है, 100 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, उसमें इक्विपमेंट नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट नहीं होते हैं, दवाइयां नहीं मिलती है, इलाज नहीं होता है। एक ही काम करता है, आईडी हॉस्पिटल जीएमसी को रेफर कर देता है बस। हमारे घर में कोई इलाज कराने के लिए हम जाते हैं, जीएमसी को रेफर कर देता है। ये 1 साल से बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? इसको चालू क्यों नहीं करते? आज आपके कैंडिडेट बैठे हैं यहाँ पे, गितेश नायक, मैं इनको जिता के भेज दो, मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, इसको शुरू कराएंगे और आईडी हॉस्पिटल को ठीक कराएंगे हम लोग। चाहिए कि नहीं चाहिए आईडी हॉस्पिटल आप लोगों को? किस किस को चाहिए आईडी हॉस्पिटल चालू होना चाहिए? किस किस को लगता है आरोग्य मंदिर चालू होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दवाइयां मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये गितेश नायक की जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं, आप इनको जिता दो, इनको आमदार बना दो। ये आपका आरोग्य मंदिर भी शुरू कराएंगे, आईडी हॉस्पिटल भी शुरू कराएंगे आपका। अभी हम गितेश नायक जी से मैं बात कर रहा था, ये घर घर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। पंडितवाड़ा इलाके में गए, लोग अपने घर से पानी लेके आए, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं पानी के अंदर। कैसे लोग पानी पिएंगे? कीड़े वाला पानी कैसे पिएंगे? मैं सावंत साहब से कहता हूं, 1 गिलास आप पी के दिखाइए जरा उस पानी को। 1 गिलास उस पानी को पी के दिखाइए। साफ पानी नहीं दे सकते? 14 साल में आप साफ पानी नहीं दे सकते लोगों को?
नीयत नहीं है इनके काम करने की। अच्छा चलो 5 साल नहीं दिए, अब तो चुनाव है 9 अप्रैल को, चुनाव के पहले तो साफ पानी दे दो। चुनाव के पहले भी साफ पानी नहीं देते। गितेश नायक को आमदार बना दो, ये साफ पानी का आपको पोंडा के अंदर सबके घरों में साफ पानी का इंतजाम करके देंगे आप लोगों को। पूरे शहर को, पोंडा शहर को इन लोगों ने कूड़े का ढेर बना दिया है। जहां देखो कूड़ा ही कूड़ा, जहां देखो कूड़ा ही कूड़ा। मैं मंगेश टेम्पल गया, मैं शांता दुर्गा मंदिर गया, पूरे देश भर से वहां लोग आते हैं, कर्नाटक से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, वेस्ट बंगाल, पूरे देश भर से लोग वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की बड़ी मान्यता है मंदिर में। और इन लोगों ने पूरे पोंडा को इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया। कहते हैं डबल इंजन की सरकार बना दो, ट्रिपल, अरे सारे इंजन दे दिए तुमको यार। म्युनिसिपैलिटी में भी तुम्हारी सरकार है, पंचायत में भी तुम्हारी सरकार है, राज्य में भी तुम्हारी सरकार है, केंद्र में भी तुम्हारी। कुछ करो तो सही, कुछ करते ही नहीं है, खाने के सिवा, पैसे खाने के सिवा इनको कोई फायदा। ट्रिपल इंजन की सरकार है पोंडा के अंदर, उसके बाद भी इनका, उसके बावजूद इनके से कूड़ा साफ नहीं होता। और अभी कम से कम चुनाव के पहले करा देते, चुनाव के पहले भी इन्होंने कूड़ा साफ नहीं कराया। मैं भी सड़क से आ रहा था, सड़क के दोनों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। गितेश नायक को आमदार बना दो, ये आपका कूड़ा साफ करा देगा, मेरी गारंटी है। हमारी पहले दिल्ली में सरकार थी, अभी पंजाब में सरकार है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली में भी बिजली फ्री है। फ्री, फ्री मतलब 0 बिजली का बिल आता है आपके घर का। घर का 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में भी घर का 0 बिजली का बिल आता है। गोवा में बिजली का बिल 0 आता है क्या? चाहिए क्या 0 बिजली का बिल? किस किस को चाहिए 0 बिजली का बिल? सबको चाहिए। एक ही पार्टी दे सकती है, आम आदमी पार्टी, और कोई नहीं दे सकता। पूरे देश में 2 राज्यों में 0 बिजली का बिल आता है, पंजाब में और दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार आप आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाओ, 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार बनाने के 1 महीने के अंदर आपका बिजली का बिल गोवा के अंदर 0 कर देंगे। यहाँ पे बिजली का बिल आता है, बिजली नहीं आती। मुझे कई लोगों ने बताया जी इन्वर्टर खरीदना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है, इन्वर्टर खरीदना पड़ता है, सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो सरकार क्यों बनाई हम लोगों ने? वोट क्यों दिया इन लोगों को? केवल पैसे कमाने के लिए? मुझे पता चला एक आदमी एमएलए बन जाए यहाँ पे, उसकी लंबी लंबी गाड़ियां आ जाती हैं, बड़े बड़े घर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है, बड़े बड़े मॉल खरीद लेते हैं, दुकानें खरीद लेते हैं, कैश आ जाता है स्विस बैंक में। होता है कि नहीं होता एक बार एमएलए? ये हमारे एमएलए बैठे, इन्होंने कुछ नहीं कमाया। ये वेंजी क्रूज, वेंजी हमारा बेनोली का एमएलए है, इसके पास कोई गाड़ी नहीं है, छोटे से घर में रहता है, अपनी तनख्वाह से लोगों का इलाज कराता है। 450 कैटरैक्ट के ऑपरेशन कराए इसने। आंख के वो मोतिया हो जाता है ना, आंख में मोतिया, कैटरैक्ट, इसने 450 ऑपरेशन कराए फ्री में। मैंने कहा पैसे कहां से आए? बोला अपनी तनख्वाह में से। कोई ऐसा एमएलए देखा है जो अपनी तनख्वाह में से लोगों का इलाज कराता है? ये केवल आम आदमी पार्टी है। धर्म का काम करते हैं, हमें भगवान ने मौका दिया, बहुत आम लोग हैं। मेरे पिताजी पॉलिटिशियन नहीं थे, वेंजी के पिताजी पॉलिटिशियन नहीं है, क्रूज के पिताजी पॉलिटिशियन नहीं है, वाल्मीकि के पिताजी हम पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते। हम आपके बच्चे हैं, आप लोगों के भाई हैं हम लोग, आप ही की तरह आम आदमी हैं, इसलिए आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। यहां तो आपने देखा हस्बैंड भी एमएलए, वाइफ भी एमएलए, बेटा भी एमएलए, पंचायत मेंबर, सरपंच, सब कुछ अपने परिवार के अंदर। अरे ये बेवकूफ हैं जो ये गोवा के लोग बैठे हैं, इनके बच्चे, आपके बच्चे एमएलए क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, नहीं कि बन सकते? आपके बच्चे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उनके बच्चे एमएलए बनते हैं, उनके बच्चे मंत्री बनते हैं। हमारे आम लोग हैं, वेंजी है, क्रूज है, केवल लोगों की सेवा करते हैं। वेंजी हर हफ्ते मोहल्ला एक इसने क्लिनिक खोला हुआ है जनता की सेवा करने के लिए।
लोगों का फ्री में इलाज कराता है अपने पैसे से डोनेशन इकट्ठे करके। वहां पे स्पेशलिस्ट बुलाता है, महिलाओं का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, और अभी कम से कम 200 बच्चों को ये नौकरी दिला चुका है। कई कंपनियों को कांटेक्ट करता है, 200 बच्चों को नौकरी। कौन एमएलए आपके बच्चों को नौकरी दिलाता है? कोई एमएलए दिलाता है? क्रूज है ये, फार्मिंग के अंदर इसने इतने अच्छे काम किए हैं, खेती बाड़ी के अंदर इतने अच्छे काम किए। ये एमएलए हैं जो कि जनता की सेवा कर रहे हैं, वो एमएलए जो कि लूटते हैं। मुझे पता चला पूरे देश के अंदर चर्चा है, यहां पे बीजेपी के काउंसलर के बेटे ने 30 छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म किया। सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने? गलत काम किया उसने, 30 छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म किया। पूरी इनकी पार्टी और पूरी सरकार उसको बचाने के लिए लग गई। पहले तो उन्होंने छोटी छोटी धाराओं में केस कर दिया कि वो छूट जाएगा, फिर जब आप लोगों ने प्रेशर डाला, जनता ने प्रेशर डाला, तो उनको उसके ऊपर पॉक्सो का कानून लगाना पड़ा। अभी भी उसको पूरा बचाने में लगे हुए हैं, उसके पिताजी को बचाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा बेचारे पिताजी, उनको उसके पिताजी से वो है जो 30 बच्चियों के साथ गलत काम हुआ, उनके पिताजी के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। उन्हें आपके बच्चों की परवाह नहीं है, उन्हें अपने बच्चों की परवाह। उनके बच्चे कुकर्म भी करके आएंगे तो वो उनको बचाएंगे, आपको नहीं बचाएंगे। अगर आपके बच्चे के साथ कल गलत काम हुआ तो वो आपको न्याय नहीं दिलाएंगे, वो अपने बच्चों को बचाएंगे, ये याद रखना। पर हमारी गलती है, हर बार जाते हैं कमल का बटन, हर बार जाते हैं कमल का बटन दबा के आ जाते हैं। क्यों? क्या देते हैं ये लोग? हमें कुछ नहीं देते, गालियां देते हैं। जीतने के बाद हमारे से मिलते नहीं है, गालियां देते हैं, इंसल्ट करते हैं हमारी। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखिए आप लोग। मैं अभी घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी ने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने एक कैंडिडेट तो उनका अपना है बीजेपी का, दूसरा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है केतन भाई, वो बेचारे बीजेपी की टिकट मांग मांग के परेशान हो गए। 15 अक्टूबर को रवि नायक जी की मौत हुई, देहांत हुआ उनका। 27 अक्टूबर को उन्होंने टीवी में आके बोला मुझे तो बीजेपी की टिकट चाहिए, मैं बीजेपी की टिकट का हकदार हूं। फिर उन्होंने हर टीवी चैनल में जाके बोला मैं तो सीएम के बहुत क्लोज हूं, मेरे को तो बीजेपी की टिकट मिलेगी, मेरे को तो बीजेपी में जाने के लिए बेताब बैठे हैं केतन भाई। जब बीजेपी ने टिकट नहीं दी, बीजेपी की मजबूरी थी, रवि नायक जी की देहांत हुआ था, उनके बेटे को टिकट देनी मजबूरी थी, तो उन्होंने केतन को कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हें कांग्रेस की टिकट दिला देते हैं। तो बीजेपी ने उनको कांग्रेस की टिकट दिला दी, बोले इधर से जीतोगे तो कोई बात नहीं, उधर से जीतोगे एमएलए हमारा ही बनेगा, उधर से जीत जाओ तो इधर आ जाना। बोल रहे, चल रही है ना बातचीत, सबको पता है ना? ये पता है कि नहीं पता? किस किस को पता है? हाथ खड़े करके बताओ जरा से। कांग्रेस तो यही करती है, अपने जिता के बीजेपी बताती है कांग्रेस को टिकट किसको देनी है, और फिर जीतने के बाद उनको अपने पास ले लेती है। और बीजेपी के कैंडिडेट कौन है? रवि नायक जी के बेटे हैं। उनको क्या पता जनता की समस्याएं क्या हैं? वो तो महलों में बले पड़े हैं, बड़े आदमी हैं वो। आम आदमी को, गीतेश नायक को, ये आम आदमी है, आम लोगों का आदमी आपके बीच में घूमता है। आम आदमी को आम आदमी को वोट दो, आपके काम आएगा, आपके बीच में घूमेगा, आपके सारे काम करवा के देगा। अभी मैं तपोभूमि गया था, कल मेरा जाना हुआ, बहुत वहां पे जाके शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगा। तपोभूमि में मैं सदगुरु ब्रह्मेशानंद जी से भी मिला, उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई, उनके विचार सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो गोवा को लेके विजन बताया बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा कि गोवा
लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, बहुत अच्छी बात है। लोग आते हैं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा लेकिन गोवा इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल प्लेस, बहुत आध्यात्मिक शहर है, बहुत राज्य है, इतने खूबसूरत मंदिर हैं, इतने खूबसूरत चर्च हैं। तो गोवा को एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के लिए भी हमें दुनिया भर में लोग यहाँ पे मंदिर देखने के लिए आए, चर्च देखने के लिए आए, लोग यहाँ पे अध्यात्म के लिए आए, उसके लिए भी हमें गोवा को विकास करना है। आम आदमी पार्टी, उनका भी हमारा भी यही सपना है कि गोवा का एनवायरनमेंट, गोवा के बीचेस, गोवा के नेचुरल ब्यूटी, गोवा का अध्यात्म, इसे पूरी दुनिया के अंदर इसे बना के रखना, इसे आगे बढ़ाना है हम लोगों को। आप लोगों ने, पोंडा के लोगों ने अभी तक सबको मौका दिया। आपने एमजीपी को एमएलए बनाया, अभी तक कांग्रेस का एमएलए बनाया, बीजेपी का एमएलए बनाया। केवल 8 महीने बचे हैं। एक मौका आम आदमी पार्टी को झाड़ू को देके देखिए। एक मौका तो दे सकते हैं, 8 महीने के लिए तो दे सकते हैं, ज्यादा तो नहीं मांग रहे। एक मौका आप हमारे एमएलए को देके देखिए, एक मौका झाड़ू को देके देखिए। अगर हम काम ना करें अगली साल बदल देना, एक ही साल तो है, 1 साल के बाद बदल देना, 8 महीने के बाद बदल देना। एक मौका झाड़ू को दीजिए। यहां जितने लोग आए हैं, जो लोग झाड़ू को वोट देंगे हाथ खड़े करो अपने अपने, झूठ तो नहीं बोल रहे। अपने परिवार के वोट भी दिलाएंगे, खुद भी देना है, परिवार को भी दिलाना है। एक और जिम्मेदारी, अपने आसपास के हर जितने लोग आए हैं 2-2 परिवारों को और तैयार करना है। 10-10 वोट और तैयार, जो 10-10 वो लोगों से बात करेंगे हाथ खड़े करो। ये पक्का प्रॉमिस है, करेंगे सब लोग। एक मौका आप झाड़ू को देके देखिए। अगर मैं गलत हूं तो अगली बार आप मेरी बात मत मानना, अगली बार वोट मत देना। भारत